Assalamualaikum, selamat pagi dari Batu Kawan Penang. Kita sekarang berada di Batu Kawan untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix Pusingan ke-9, and this week is going to be interesting. Satu faktor yang kita akan look at very closely adalah cuaca. We're expecting rain for both Saturday today and tomorrow Sunday, and it's going to be an interesting one because we have championship fights all throughout each category except for the CP150 class. Afif Amran is now the champion of the 2025 season, and that's his 4th time as a CP150 champion. Now for the Wira KBS CP1 to 5 and the 1 Mate championships, the championship fights are still open, but one rider from Penang has the opportunity to seal the championship. Akif Abdullah di category Wira KBS. It's his opportunity now to seal the championship with 42 points ahead. As long as he finishes P8 and above, he will be the champion. In the CP1 to 5, we're going to see Izam Iqmal try to seal the deal for this season after falling short last season. Shamil Amshar trailing by 30 points. Still a big gap, but not impossible for Shamil to continue it all the way until round 10 in Johor. In the 1 Mate category, we're going to see a proper battle as well, but the Wira KBS is another one that we're going to look at whether or not Faris can really put the fight up to Akif. That's going to be what we're going to see this weekend. Now, Batu Kawan, it's really a technical track. If you can see the way it's laid out, especially at the roundabout, that's going to be a crucial place to find time, especially if it turns out to be wet. The chicane at the start as well, that's going to be another crucial spot. We saw an incident for the CP150 right at the start, at the first turn. And that's just how technical this track is going to be. So, knowing the track, knowing the conditions, knowing the limits, that is going to be the key for the riders this weekend. And as usual, we always have the happy bags, so you guys have a chance to win a motorcycle with just RM65. RM65 sahaja untuk mendapatkan happy bag dengan peluang untuk menang motosikal. So as always, if you guys are free, if you guys are around Penang, Ipoh, come down to Stadium Batu Kawan and join us for a weekend of amazing action. But bring your umbrellas because we are expecting rain at some point. Today, we're going to have the practice sessions and the qualifying tomorrow. That's going to be where the most important sessions happen. Super Bowl, shootout, and race day. So, you're going to be joining us and the bikes on track very shortly. We can hear the bikes now getting started, and we'll catch you guys on the track.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi pada anda semua. Selamat datang ke Litar Stadium Batu Kawan di Pulau Pinang untuk perlombaan pusingan yang ke-9 bagi kejuaraan Mam Malaysian Cub Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025. Kita telah masuk pusingan yang ke-9. Maksudnya ada 2 pusingan saja lagi akan tamat bagi musim 2025 ini. Perlombaan di Batu Kawan dan di Iskandar Puteri Johor Bahru selepas ini nanti. Kita lihat sekarang ini di Lita adalah pre-practice yang pertama untuk kategori Premier CP150, di mana kesemua pelumba keluar untuk mereka melihat, merasakan bagaimana kedudukan Lita, keadaan Lita. Terlebih dahulu, cuaca nak diberitahu bahawa di sini hujan turun di sebelah malam tadi, jadi Lita agak basah dan dijadualkan juga hujan akan turun sepanjang hujung minggu ini. Itu kalau menurut ramalan kali cuaca. Jadi pelumba perlu menyesuaikan diri mereka dengan keadaan litar yang basah berlumba di litar ini nanti. Pada hari ini berlangsung hari untuk sesi latihan bebas dan juga sesi kelayakan bagi kesemua kategori. Kita mulakan dengan CP150. Selepas ini CP125 akan turun A dan juga B. Begitu juga dengan Wira A dan B. Selepas itu kita ada Petronas Sprinta Cup A dan B. Kemudian diikuti dengan One Mic Credit Service Yamaha 135 LC Challenge, Honda RSX One Mic Challenge dan Yamaha Petronas Super Series. Sebelum kita akan menyaksikan seorang pelumba, dua pelumba yang terlibat dengan insiden di Lita. Itu adalah Faris Hafiz Rahman dan Muhammad Adib Rosli. Tak cakap berlaku sekali lagi kita selekor. Ini insiden perlumbaan yang terjatuh. Ini yang belakang tidak dapat buat apa. Jadi awal-awal lagi kita lihat dengan keadaan Lita yang mereka perlu biasakan diri dengan keadaan Lita yang agak licin di Lita di Stadium Batu Kawan Pulau Pinang ini. Yang disaksikannya adalah bagi CP150, di mana kesemua pelumba yang turun untuk melakukan catatan masa mereka masing-masing. Setakat ini dalam CP150, perebutan untuk merebut kejuaraan telah pun tamat apabila Mam Afif Amran yang telah pun diisytiharkan sebagai pemenang pada perlombaan lalu di Litar Jempol Negeri 9. Kerana tutupan matanya yang terlalu jauh, sekarang ini dia meninggalkan Kasma Yudin di tempat yang kedua dengan perbezaan sekarang 56 mata. Dan kita tahu hanya 50 mata maksimum saja di sini dan juga di Johor Bahru nanti. Jadi kelebihannya ini yang ada pada Afif bergelar juara bagi musim 2025 ini. Pelbagai rekod yang telah dicatat oleh Ahmad Afif Amran dengan gelaran juaranya bagi pada musim ini. Yeah, Kasma now. The only thing he has to fight for is second place in the championship. After with a huge result back in Jempol, which despite the crash allowed him to finish up first in the championship. 4 titles in the CB1 class. Never been done before. No. Dia adalah pelumba pertama yang melakukan 4 kejuaraan yang berjaya dicatat oleh Ahmad Afif Amran. Rekod demi rekod yang telah dilakukan oleh Ahmad Afif Amran ini memang, as you know, satu kejayaan yang sukar dilakukan oleh mana-mana pelumba. And he's still in the race, itu yang paling penting. Maksudnya dia masih, he's still racing. He's still racing, so maybe there's a lot more rekod yang akan berjaya dipecahkan. Kalau kita lihatkan juara keseluruhan yang terbanyak adalah Afif Amran dengan 4 kejuaraan.
bersama pasukan yang sama. Ahmad Fuad adalah juara 3 kali, 2002, 2009 dan 2013 bersama 3 pasukan berbeza. Dan kemenangan terbanyak dalam kelas juga menjadi milik Afif, 24. Pole terbanyak dalam Carry Premier adalah milik Akid dan juga Kasma, 19 yang dalam kelas Premier ini. Tapi yang lebih menarik lagi untuk Akid Aziz kerana dia dapat melakukan dalam tempoh yang agak singkat, 19 berbanding 19 poles as compared to Kasma has been racing before Akid dalam Premier category, because Kasma did it in 12 kali dalam CP150, 7 kali dalam CP130. So Afif ada 15. I think that's the record that now Afif is trying to get. Maksimum pun dia bertambah 2 saja di sini dan juga di Johor Bahru. Tapi next season ada lagi masa untuk Afif cuba mengejar. Kalau kita lihatkan pada rekod yang ada sekarang ini, 2 pelumba yang lakukan 15 kali pole position adalah Zakwan Zaidi dan juga Afif Amran. Zakwan no more racing in Premier kategori dalam Kejuaraan Cubprix ini, jadi Afif masih boleh mengejar rekod yang dilakukan. Itu some of the record that we have bagi CP150. Back to this season, setakat ini hanya 2 pemenang saja bagi musim 2025 ini, iaitu Afif Amran dan Kasma Daniel. Afif ada 5 kemenangan, Kasma ada 3 kemenangan. No other riders win the race this season. Itu rekod yang ada. Dan pada perlombaan lalu dimenangi oleh Kasma. Di sini di Jempol dia menang. Dan sebelum itu dimenangi oleh Afif pada pusingan yang ke-7. As these three have been running the show at the top. Azroy, the one who's come closest on a couple of occasions, second place twice in the season. Yeah. Dennis Shami as well. He had an amazing start in Sepang in round 1, finishing in second. But since then, it's been a bit tough when we've gone to the more traditionally laid out Cubprix tracks for the likes of Dennis Shami. Hazik Firestone putting in some good work. He's up into 4th. That's Azroy came on wire. Azroy currently still at the top with a 52.246. The roundabout portion is really still quite wet. Ya. Cuma Daniel, tahun ni kita tak dapat melihat. I will still see the team dominating CKJ, tapi Akid tahun ni agak tenggelam sikit berbanding dengan nama Afif Amran. In fact, last year Akid dia ada lakukan Grand Slam pole position, fastest lap, winning the race. Untuk Akid tahun lalu dia lakukan sebanyak 2 kali dalam pusingan pertama di Melaka, dan juga dia lakukan pada pusingan yang ke-9 di Bandar Medini Iskandar Johor. Dia lakukan 3, iaitu pole position, fastest lap dan juga memenangi perlombaan. But this season is all about Afif apparently. Maybe we will, but the team nampaknya pasukan CKJ ni dominating dah beberapa tahun, dan pasukan lain akan cuba untuk memberikan cabaran. Kalau kita sampai di penghujung dan we already know the champion for the season, so I'm sure that the team was thinking about next year now, that apa yang mereka perlu lakukan untuk menyekat penguasaan dan kemarahan yang ditunjukkan oleh pasukan CKJ ini. Yeah, it's going to be interesting. Kid, of course, after the new regulation changes, has been struggling, but they do still have the most successful bike on the grid. And I think it's a matter of other teams playing catch up now. Yeah. CKJ has just been so dominant. So Manjumoto has been brilliant with Kasma, and then Ushami as well for that matter.
And Nazrul Izzat, who isn't here this weekend, so speedy recovery to Nazrul Izzat. But yeah, it is catch up for everyone else. CKJ just has found so many things that they haven't. It's allowed them some real dominant seasons. Tengah ada main lagi pada sesi pertama kita pada hari ini, free practice 1 untuk CP 150 with Azroy setting the fastest time. Azroy also another rider yang kita akan saksikan, berikan tumpuan juga kerana dia bekas juara, dan season ini, musim ini not really season yang dia mahukan, but still memberikan cabaran oleh Azroy. 2 kali menuju tempat yang kedua bagi musim ini, di pusingan yang keempat, pusingan yang ketiga dan pusingan yang ke-8. Last race juga dia menuju tempat yang kedua. Oh, then we have one more incident. Oh, Haziq has gone down. Haziq Fairuz, yeah. Towards the end. Oh. Yeah, it's gonna stink for Haziq. Dan dia pada layout pada litar di Batu Kawan ini memang terkenal dengan dia ada satu U-turn yang besar di bulatan. One of the track musim ini yang digunakan bukan permanent track, kerana I think only this and Jempol this year. We have one more. The non-permanent tracks. Yeah, non-permanent track. We have Sepang, Terengganu. One more in Johor. Medini, yeah. Yeah, Medini. Next race. And Teluk Intan. And Teluk Intan, yes, indeed. Kerana kalau berlumba di non-permanent track dengan permanent track agak berbeza sedikit. Permukaan tu one thing. Permukaan litar berbeza dan juga kedudukan keadaan juga berbeza. Dan one way to do it untuk mengelakkan daripada melanggar rumah di hadapan. He's taking evasive action there. Yeah. Harith Haziq. Haziq Fairuz has been doing a great job. It's a matter for Harith Haziq and Adib Rusli to actually rise to the occasion. Faiz Zakri was brilliant last time out for the AHM outfit. Faiz Zakri finishing on the podium. It was a strong weekend last time out for Faiz Zakri, so he's going to be one to look out for. Check a flag out for the CB150 class, and that will conclude free practice 1 for the first session here in mixed conditions at Batu Kawan in Penang. This is what the results look like. Azra Kimanawar first and fastest. Akiraz third in the championship in second. Kasman Daniel second in the championship in third. Afif Varman 2025 champion in fourth place, and Ayman Hafiz in fifth. Haziq Muhammad Farouz with a late crash, he's in sixth. Seventh is Ido Fitri Mahadi. Eighth is Helmi Azman. Ninth is Ahmad Darwish, Ahmad Sahir. 10th is Faiz Zakri Sabri. 11th, Muhammad Muzaki Muhammad. Another decent session from the Voj team. Shahrukh Shazras in 12th. 13th is Shafiq Rosli. 14th, Daniel Shami Ahmad Sharil. 15th is Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. So there we have it. We're going to head to short break and we'll be back with more action from Batu Kawan in Penang.
Okey, kita beralih pula kepada kategori yang kedua, iaitu free practice untuk CP125. Ini adalah CP125A. Ada 12 pelumba yang turun untuk lakukan free practice yang pertama, free practice pertama mereka. Tapi sebelum tu kita nak lihat dalam kedudukan bagi CP ceritanya dalam CP125 ini. Izam Iqmal Izamli, pelumba pasukan CKJ, berada di kedudukan teratas dengan mengumpul 146 mata, sementara Syamil Amsyah juara bertahan dari pasukan 31 Racing, Petronas Sprinta Yamaha 31 Racing, tempat kedua dengan 111 mata. 35 mata sahaja memisahkan mereka. Well, this is interesting kerana they were dominating, the two of them. Tapi round 7, round 8, they are not really there. Jadi ini yang menentukan 9 dan 10 ini untuk kejuaraan bagi musim ini. Walaupun Izam Iqmal ada kelebihan yang besar kerana Izam berada di depan dengan 35 mata. Bear in mind 50 adalah maksimum untuk sini dan juga di Johor nanti. And one more thing is that anything can happen in racing. Jadi both of them, bukan seorang saja, really have to put a lot of focus for the remaining races untuk mereka merebut kejuaraan musim ini. Bagi Izam musim ini dia ada menang 4 perlumbaan, termasuk 3 perlumbaan berturut-turut, round 4, round 5, round 6, whereby Syamil Amsyah menang 1 sahaja pada pusingan yang kedua. Dan dia agak konsisten di depan mata, kecuali round 3 dengan mengumpul 2 mata sahaja di tempat yang ke-14 di Lita LLL di Ceras. So jika Izam menang di sini, bergantung juga bagaimana kedudukan Syamil Amsyah dalam perlumbaan. Jika perbezaan kurang pada 20, lebih pada 25, it means that Izam Iqmal akan bergelar juara sebelum kita ke Johor Bahru untuk pusingan yang ke-10 nanti dalam CP125 ini. Syamil Amsyah yang ada di Lita sekarang ini adalah Emil Iza Izwan. Emil Iza Izwan yang kita lihat pada musim ini berada di kedudukan tempat yang kelima keseluruhan dengan mengumpul 71 mata. Best result untuk dia adalah di pusingan yang kedua, apabila dia berjaya pergi tempat yang ketiga, dapat menaiki podium. Rakan sepasukan bagi Izam Iqmal. Inside here we have bekas juara Kari Ashraf Mahmud. Tempat yang kedua, Abdullah Qayyum, Adib Haris Azwad, Faris Iqmal, Karul Elias, Adi Putra Soekarno, Emil Iza Izwan, Lutfi Shan Arizman, Aras Tsunami. Aras Tsunami pelumba yang menggunakan jentera 57. Aras Tsunami, in fact, the last 2 races dia nampak meningkat. Dia duduk tempat yang kedua di peringkat ke-7 dan pusingan yang ke-8. So adalah pelumba yang kita akan berikan special attention sikit untuk dia meneruskan kebangkitannya bagi musim ini. IC Is Hafi, Hairus Hafiz ke-10, 11 Daniel Johan dan 12 Kuaris Bimat Nasir. So 12 pelumba dalam CP125A ini. Yeah, it's a big opportunity, isn't it, for Izam? But the performances of Izam and Syamil recently haven't been really top tier. Both of them not being on the podium the past 2 rounds. Yeah. So it seems things are getting a bit shaky for both the championship defender and the championship contender. So it's going to be an interesting one as we head into this 35 points. Izam Iqmal doesn't need to win this race, but he does need to fight for a good scoring position. If my calculations are correct, he needs a minimum of a P3. Not a small thing to do. Top 3 is never going to be easy, especially in the CP125. Betul. Ada battle dekat sini lagi. Syamil Amsyah, Idlan Hakimi Radwan pun tak jauh, 104 mata berbanding 111 oleh Syamil Amsyah. Kalau
tengok pada keadaan dalam perlumbaan, maksudnya Idlan Hakimi juga boleh merebut tempat kedua daripada Samir Amsyar. Idlan Hakimi yang berlumba untuk pasukan Genesis Honda KC Racing Team. Only 7 points saja belakang Samir Amsyar. Dan secara matematik, I think they still have a chance also untuk gelaran juara, because dia ketinggalan 42 mata di belakang Izam Iqmal. But secara realistiknya terlebih kepada Izam Iqmal dan Samir Amsyar untuk juara bagi musim ini. Dan we have few riders selepas tu yang kedudukan mata mereka rapat antara satu sama lain. 78 mata untuk Ara Tsunami, Emil Izzah Izwan dengan 71 mata, juga bersama dengan Karim Ashraf Mahmud yang juga mengumpul 71 mata. So, itu kedudukan yang rapat. Di bawah ada perebutan untuk menentukan kedudukan mereka dalam kedudukan keseluruhan bagi musim ini. Tapi di atas lebih pada 2 pelumba yang akan merebut kejuaraan. All depends bagaimana dalam perlumbaan nanti. So, I'm sure bagi Izam Iqmal, dia nak menutup di sini kerana supaya dia dapat mengesahkan kejuaraannya dan juga supaya pasukan CKJ dapat gelaran berganda, kerana mereka telah pegang CP350 kejuaraan. Jadi CP350 yang akan cuba dilakukan oleh pasukan Petronas Sprinta Yamaha CKJ Racing. Kita di minit terakhir bagi latihan bebas pertama untuk CP125A. Pada kedudukan Karim Ashraf Mahmud melakukan masa terpantas. Sesi kelayakan mereka akan berlangsung di sebelah petang nanti. Only then kita dapat melihat macam mana catatan yang akan dilakukan oleh pelumba untuk menentukan kedudukan di grid perlumbaan esok. Hari ini kelayakan untuk cari 10 pelumba yang akan berlumba dalam shootout esok, keluar untuk menentukan kedudukan grid mereka masing-masing 1 hingga ke 10. One thing that's going to be interesting is, of course, every time we go to Penang, the Penang riders tend to have that little bit of an extra something, and we're seeing that with Shamal now. It's just a matter of whether this Izam in the next session, whether he's going to crumble or will he rise to the occasion. Farish Iqmal improves in the last minute there into 4th place. Arshanami is going to be one that I'm looking out for as well. He's P4 in the championship, double P2 on his first 2 podiums of the season in round 7 and 8. There's been some good efforts being put in by Arshanami towards the end with AHM. Finally finding that rhythm. This season already done for AHM technically, but yeah, I think AHM has a very good future. Looking out for them. Muhammad Hadi Ashraf Mahmud, fastest for YY Pang. It's good to see YY Pang back in full swing. Shamal Amshar in 2nd, championship defender. Can he save the championship till the last round? Adib Haris Haswat in 3rd. 4th is Farish Iqmal. 5th is Arashanami Kamarudin. 6th is Abdullah Koyum. 7th is Adi Putra Sukarno. 8th is Emil Izhar Izwan. 9th is Muhammad Lufi Shana Rizman. 10th is Aish Izhafi. Daniel Johan and Kwarismi Muhammad Nasir not setting any times. Kwarismi, the local rider to Penang. Daniel Johan with his new team for the season after the exit of TKKR. We're going to have a short break and we'll be back right after this.
Baiklah, sekarang ni yang keluar kelita adalah bagi CP 125B untuk lantai bebas yang pertama mereka. Ada 13 pelumba kali ini yang keluar. Wow, seperti biasa dalam perlumbaan ada jumlah pelumba yang agak besar. Dan dua shootout akan berlangsung esok, penentuan peta utama hingga peta ke-10 dan juga penentuan di siapa yang dapat menyertai perlumbaan. So now tempat kita berikan pada CP125B ini, dalamnya ada Izam Iqmal Izamli, pelumba yang pada minggu lalu dalam perlumbaan Asia berlumba dengan cemerlang. Jadi semangat akan dibawa untuk disambung di litar Batu Kawan ini. Izam Iqmal dapat lihat bagaimana dua perlumbaan terakhir dia tidak begitu cemerlang, whereby sebelum itu dia agak jauh berada di depan. Dan kalau kita lihatkan pada keputusan untuk perlumbaan pada musim lalu pun, di mana Syamil Amsyar bergelar juara, Izam Iqmal dia memiliki tempat yang ketiga pada perlumbaan sendiri yang dimenangi. Oh, ada Izam, baru sebut nama dia, ada suatu insiden ini dan Izam tidak begitu gembira. Tapi tahun lalu dia tewas 20 mata di belakang Syamil Amsyar. Syamil Amsyar yang DNF pada perlumbaan ke-9 di Johor. Sementara Izam Iqmal pada DNF ketika di Jempol. But di sini musim ini dia bolehlah kita katakan keputusan terletak kepada Izam Iqmal sendiri. Terletak kepada Izam Iqmal sendiri kerana kalau lihatkan result pada musim, kerana dia mendahului dengan kelebihan 35 mata, jadi it's all up to him now. Dia ada peluang untuk gelaran juara. Dia dapat maintain dengan apa yang dilakukannya. Cuma like Daniel said tadi, seperti Daniel katakan, prestasi yang ditunjukkan oleh Izam Iqmal tidak begitu meyakinkan. The last two races is not that good untuk Izam Iqmal. 8 mata peringkat ke-7, 5 mata peringkat ke-8. Jadi dia dapat kalau kita lihatkan dalam dua perlumbaan terakhir. Tapi kalau nak katakan begitu, Syamil Amsyar juga tidak berjaya untuk dapatkan maksimum, untuk maksimaskan kutipan mata pada last two races. So even though Izam Iqmal ada kelebihan yang besar 35 mata, but it all depends on apa yang dilakukan oleh kedua pelumba ini berdasarkan kepada keputusan semasa. Dia kembali nampak seimbang kerana dalam perlumbaan bagi CP 125 ini, Izam Iqmal pernah menang perlumbaan, Syamil Amsyar menang perlumbaan, Idlan Hakimi menang perlumbaan, dan Farid Hakimi menang pada perlumbaan lalu di Jempol. So we have 3 riders yang bergelar pemenang bagi musim 2025 ini. Dan ini menunjukkan bahawa agak terbuka sedikit. Cuma konsistensi itu yang perlu dicari oleh pelumba, dan itu yang ada. Setakat ini kedua pelumba dapat menamatkan perlumbaan dengan kutipan mata, walaupun kadang-kadang tidak pada maksimum kutipan mata yang mereka dapat. Yeah, it's going to be a big test coming to this one, and again, it's only practice one. It's only the free practice one, but one thing you can already see the difference is Izam versus Syamil. There's a big difference in the confidence going into this already. Syamil with that home boost seems to, whoa, that was getting close between those couple of riders, but
Yeah, Shama already with that home boost being around near home for him. And Izam with the constant concern, which is not really being at the top step for the past couple of rounds. Izam had a brilliant hat-trick of wins and then just absolutely off the mark when it came to the races. I don't know if is it the pressure? Is it just the layouts, not really layouts that he enjoys that much? All we know is it's a big weekend for the championship in the CP1-5. It's either that it ends this round or we take it all the way down to Johor. Yeah, I'm sure Izam Iqmal nak habiskan di sini. Tapi like I said again, bergantung kepada keputusan perlumbaan. Dan lebih tricky sikit kerana berdasarkan prestasi mereka, memang suka kita nak cakap kalau dengan baki 2 pusingan lagi, dia tinggi dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku. And that's not to say the best thing, but itu menjadikan dia lebih interesting dan menarik perhatian. Kerana seorang pelumba itu boleh dapat maksimum atau boleh hilang mata terus. So it's about winning the race, it's about getting mata semaksimum mungkin. It's about how to handle racing management. Data all play into account sekarang, kerana yang penting adalah untuk mengejar keseluruhan. Kan ini penghujung sekarang ini. So I'm sure Izam Iqmal will think that way. And then juga Syamil Amsyar. Syamil Amsyar lebih kepada dia perlu menang. There's no two ways about it. Perlu menang dan mengharapkan Izam Iqmal jauh di belakang. Then they can bring this battle untuk kejuaraan ke pusingan terakhir. Bagi Izam pula, dia perlu untuk berada di depan Syamil Amsyar. No matter what, pastikan dia terus di depan dan pastikan yang juga boleh depan mata itu lebih pada 25 perbezaan mereka. So untuk gelar juara keseluruhan. So that's the story dalam CP1-5 bagi musim 2025 ini. Just like seperti juga tahun lalu, just like last year. 2 pelumba ini yang berentap hebat. Izam Iqmal dan Syamil Amsyar sampai ke penghujung. Izam tewas dengan 20 mata perbezaan. So this time dia ada 35 mata di depan untuk gelaran juara. And again, don't forget, kita ada Idlan Hakimi Radwan tempat ketiga yang boleh mengejar kedudukan tempat yang kedua. Idlan sekarang Lita tempat yang keempat. Arah tsunami yang nampak cemerlang dalam 2 perlumbaan terakhir akan cuba meneruskan peningkatannya. So that's some of the script that we have for CP1-5. Dan untuk kita lihat bagaimana kedudukan bagi kesemua pelumba dalam kategori ini. Tapi Lita ini memang sentiasa menyajikan perlumbaan yang sengit dengan keadaan Lita, dan ditambahlah faktor di mana ramalan cuaca mengatakan hujan dalam waktu perlumbaan. Dan itu ramalan ya, saya katakan kita mengharapkan tidak hujan untuk menyaksikan untuk menyaksikan perlumbaan yang menarik. But then again, you never know, dari pelumba bersedia untuk apa saja keadaan dalam perlumbaan ini. Yeah, speaking of Idlan, he's had a brilliant season, hasn't he? 3 podiums in the last 3 rounds. Well, 3 of those, one of those podiums is actually a race win. So 2 podiums and a race win. 2 race wins this season so far for Idlan Hakimi Radwan. He's carrying 104 points. Mathematically, of course, it still means he has a chance at a championship, but highly unlikely. But second place is very much still a fight that he can fight for. It's 1 DNF for Idlan, and that's pretty much a big difference maker in Idlan's championship. Without that DNF, theoretically, he could be second right now. So Akil Danish Manhadi, who now goes to the top. So Akil Danish and the Castro Power 1 Honda UC Racing team doing a big job towards the end of the season. They're finally looking like proper contenders. Big wobble there for Akil Danish, so he's going to back up from this one. Yeah, speed-wise, is looking a lot better for Castro Power 1.
Izam there just trundling past the check flag. This is what the results look like for the CB 1-5 free practice 1 in the B grouping. In first place, the first and fastest Adib Arshad. In second is Idlan Hakimi Radwan. Third is Akadanis Jerman Hadi. Fourth is Farid Hakimi Farid Sesli, race winner last time out. Izam Iqbal, championship leader in fifth. Alif Daniel in sixth. Seventh, Harith Farhan Baharin with his new team. Eighth is Adi Putra Rahman. So yeah, Harith Farhan's with the Dash Royal racing team. Hazi Hakimi in 9th, 10th is Izam Hanafi, 11th is Shafiq Izarik, 12th is Alif Ashraf Taharuddin, 13th is Irfan Adenan. So that being said, we're going to enter a short break and we'll be back with more free practice action for the morning session of Batakawan Round 9 at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
Dah beralih ke kategori Wira pula, Wira KBS sekarang ni. FP1 dalam Wira selepas tamat CP 150 dan CP 125. Sekali lagi dibagikan kepada dua, A dan juga B. Sekarang ni pelumba semua keluar 13 pelumba dalam kumpulan A. Faris Putra there, the defending champion. Faris has a big task on his hands this week, doesn't he? To keep it alive, or will it fall short? But 42 points is the gap. You can think that Akif Abdullah, he has his fingers so close to the title already. But again, with racing, you just never know. It's impossible to say that it's done, even with the 42-point gap. But the thing about the two contenders that we have, the consistency, and again, I will say this every round. If Faris Putra did not have that technical issue which caused a DNF in Teluk Intan, he would have definitely been, he would have taken this fight all the way. Ya, kerana dia ada DNF satu dan juga sekali 9 mata di tempat yang ke 9 pada perlumbaan pusingan yang kedua. With one DNF, round 4, Suran Teluk Intan. Ya, I remember that race. So, menyebabkan dia ketinggalan 42 mata. So, so close untuk Akif. Dan I think that will be the first title for KC, kan? Dalam kategori Wira ni. Definitely. Ya, kerana dah hampir very close, 42 mata. I think tempat ke-8 dah cukup. P8 is enough. Exactly. Dah cukup untuk Akif gelaran juara bagi musim 2025 ini. Padahal, ya. I was going to say, but knowing races, he's at home here. He will want the win. He will want the victory. There will be nothing sweeter for Akif than to win in Penang, his hometown, and take the championship. That will be special untuk Akif. Musim ni kalau dilihatkan, ada tu 2, 3, 4 kali kemenangan untuk Akif. Faris Putra ada 2 kemenangan. Not that far sebenarnya, kerana kedua pelumba ni sering berada di atas podium bagi musim 2025. In fact, bagi Akif, only once dia tidak ada di atas podium pada perlumbaan pusingan pertama. Faris Putra pula 2 kali, pusingan kedua dan DNF. That DNF really, kalau kurangnya ada 10 mata kat situ, that will bring a lot of difference. Tapi, well, dah lepas apa yang boleh dilakukan, jadi dia akan bagi tumpuan. I think again, tadi kita cakap pasal 1-5 pun mungkin kita akan dapat kasih gelaran juara di sini. Perhaps Wira pun kita akan dapat lihat juara di sini kerana secara matematik memang Faris Putra ada peluang, but a little bit difficult. One is hoping that he will win the race, of course, and no point for Akif. If that's so, then that's the only yang boleh secara lebih rapat, kerana tinggal lagi hanya baki 25 mata sahaja yang tinggal dalam perlumbaan terakhir nanti di Johor Bahru. So he need all the points, and bagi Akif tempat ke-8 sudah cukup untuk dia gelaran juara. But yang menarik ini, Daniel, dalam perlumbaan anything can happen. We've seen that not only in this race, many other races also. That keadaan boleh berubah just like that because of the result, putusan perlumbaan itu sendiri. So itu yang menjadikan perlumbaan lebih menarik. Buat masa ini di Lita, kita lihat Faris Putra melakukan masa yang terpantas. Tahun lalu bagi perlumbaan di sini, lihatkan perlumbaan yang terakhir, kerana battle yang ada pada tahun lalu juga dengan Faris Putra bergelar juara.
dalam kategori ini. Dan tahun lalu perlumbaan terakhir di sini yang dimenangi oleh Akif Faris Putra di tempat yang keempat pada masa itu. Perbezaan mereka, guess what? Only 4 points between two. So it was a battle throughout season between Faris Putra dan Akif. Dimenangi oleh Faris Putra dengan kelebihan 4 mata. Walaupun masa itu Akif menang di sini, remember that Faris Putra tempat yang keempat dah cukup untuk gelaran juara bagi dirinya. So the other way around, terbalik kedudukannya dengan Akif yang ada kelebihan. So secara kedua-dua pelumba menunjukkan konsisten sepanjang musim, itu yang paling penting. And last year kedua-dua pelumba berjaya menamakan perlumbaan, dan tahun ni satu perlumbaan saja Faris Putra tidak dapat menamakan perlumbaan DNF. Dah cukup untuk menjadikan satu gap yang besar between dia dan juga Akif. That's what makes a racing season so great. I mean, you can have just one time that you made an error, and that one time is the thing that haunts you for the season. I'm sure both Faris and the 31 Racing team keep looking back at it and thinking, what if we hadn't had that issue? What if we didn't have the DNF? The championship would look so different. And like you mentioned earlier, let's just say 10 points, which is low for Faris Putra's standards. But had he just had 10 points extra, we would be 32 points going into this round, which makes the job not easy, but a little bit harder for Akif Abdullah. And then pressure juga, tekanan akan diberikan. I think now it's lebih kepada keyakinan pelumba ketika keluar dari Lita untuk mereka menamatkan musim ini. I think with that kind of action yang ada di Lita sekarang, that is, I think, Syafiq Al-Nur Zaki di tempat yang kedua. Right now we have Faris Putra dengan catatan terpantas di Lita. Tinggal lagi kurang dari 2 minit akan tamat bagi sesi latihan bebas untuk Wira KBS ini. Dan ini sudah menjadikan persaingan yang sengit antara pelumba. Like I said just now, seperti saya katakan tadi di awal, kita bertemu musim ini ada 4 Lita yang bukan permanen dan masuk Lita ini di Batu Kawan, Johor Bahru, Teluk Intan dan juga Jempol. So it's always different, and pelumba perlu menyesuaikan diri dengan keadaan Lita. No matter how many time dia orang berlumba di sini pun, keadaan boleh berubah. Keadaan permukaan itu sendiri, cuaca yang mempengaruhi, so itu semua mainkan peranan. That make it akan menjadikan dia lebih suka untuk diramalkan. The thing I love about coming to a track like Penang in Batu Kawan, it's a super technical track, and it's not a perfect flat surface like some of the places. Like Teluk Intan, that was a surface prepared excellently. Batu Kawan, it's a bit more rough. It's got a bit more edge to it, and that's going to be a big factor. You can see in the first chicane, there's a bit of a bump, so the riders have to really be able to control that. They're not going to like it, but for the action that we're witnessing, it's great. And it just adds another factor. Another factor is this roundabout. It never dries up quickly. It just stays wet. The rest of the track is already dry, but that roundabout portion still properly damp. So the riders have to ride in literal mixed conditions now. Oh, what a way to enter the penultimate round. Faris Putra there, big shake of the head, even though he is the fastest by 1.5 seconds. That's strange. I'm not sure why he's shaking his head, but so far, this is a good session from Faris Putra. He is way further ahead of everyone else, and he's realized.
Batu Kawan Penang right after this. Saya Daniel Rush, team manager for Petronas Sprinta Yamaha 31 Racing. Dalam tahun ni ada struggle sikit lah, beginning of the year lah, ada struggle sikit. So sekarang pun dah catch up, about setting, semua barang pun dah okay. So actually for this race, Syami pun ada chance lagi. So yalah, dia akan all out. We will try to do our best lah. Actually macam Farid Hakimi pun performing. So yeah, untuk 125 for this moment kita quite strong lah. Bos Siwa saya always discipline number one. So yalah, untuk rider nak masuk team 31 pun dia kena ikut. Basic tu dia mesti kena apalah. So at least dia boleh when they ride the bike, dia boleh bagi feedback kat kita. Kalau dia knowledge tak ada atau apa, dia tak boleh bagi feedback, susah juga. Kena berdisiplin. Lepas tu dia kena fitness lah. Fitness very important lah untuk satu rider. Kalau tanpa fitness pun susah nak pergi jauh lah as a rider. So dalam team kita always focus on fitness, discipline, and kena buat training sendiri. So lah, cannot always depend kat team lah. So team kita akan play our part, rider kena play their part untuk sama-sama bagi dia pergi sampai jauh lah.
If you're looking at the screen and wondering it's looking a little bit dull and a little bit cloudy, you are right. We are expecting rain sometime later on today. But for now, the track is 80% dry except for the carousel roundabout that we have here at Batu Kawan. That is still very much wet. You can see that the orange and red, the yellow and red flags being waved to indicate to the riders that it is still slippery out there, so they will have to approach it with caution. In the Wira KBS B grouping, we have championship leader with 42 points, Akif Abdullah. This is his opportunity to take the title. This is his opportunity. Drama continue on in racing, as it always does. The job hasn't been easier for Akif. Well, it hasn't been as easy as it is looking for this round. A minimum P8 for Akif Abdullah for him to become the champion of the Wira KBS class in 2025. The Synergy's Honda KC Racing team, they've been consistent, especially with the hands of Akif Abdullah. It's been absolutely brilliant, and for sure Honda will be looking at Akif as potential for the future. This season alone, he has had 4 victories. 3 occasions on the podium, only once in round 1 not on the podium, and even that was a P4. It's been a brilliant, dominant season for Akif Abdullah. But is there another twist to the tail as we enter the penultimate round of the 2025 season? Only one round after this. In round 10, we will be heading to Medini in Johor in Iskandar Putri for the final round. For the past couple of seasons, the final round has been in Penang, but had a bit of a change to the usual order. And Penang now presents us still with a title finale. There he is now, title leader, championship leader, Akif Abdullah. It's back his first Wira KBS title. You'd have to think there's a bit of pressure on Akif Abdullah's shoulders. Because some people might think, oh, it's an easy job. All he has to do is finish P8, but you have to remember we're talking about professional athletes here. Sometimes the easiest jobs are the ones that puts on the biggest mental strain. Racing at home is always going to be a big boost, so Akif Abdullah going into this round, he'll be feeling comfortable. He'll have had a good meal or two in the past couple of days being here. Currently fastest in this session, however, is Nuzul Adi. Nuzul Adi is clocked in at 55.833 for the Yamaha Streamboat 27 racing team. Streamboat 27 have been mega impressive this season, but just haven't been consistent as they need to be. Ryan Kardani currently sitting in second. Arfan Ashraf sitting in third. Arfan Ashraf has been not the point scorer that we would have expected championship-wise. Arfan Ashraf down in 13th. So quite a distance away from where we would have expected him to be turning out, especially with the 31 Racing team. Adam Shastro for 31 Racing, another one who hasn't scored any big results. And that's left Faris Putra at the front with Ryan Kardani as the other strike partner. First 31 Racing team, we know them to have all 4 riders in the past fighting at the top. This time it's just been the 2. Ryan and Faris. Ya, bagi perlombaan Wira KBS kali ini, kita ada 4 pelumba yang tidak berlumba di sini. Muhammad Akid, Muhammad Syah, Karuni Siam, Muhammad Adam Syahril, Muhammad Adril, Irfan Danish, Muhammad Afram dan Ahmad Malik Reza. Malik Reza yang tercedera, bersama begitu juga dengan Akid Muhammad Syah Karuni Siam yang juga tercedera, tidak dapat untuk berlumba pada perlombaan kali ini. Sementara Irfan Danish, Muhammad Afran mengambil peperiksaan, tidak boleh untuk mentai perlombaan pada kali ini. Lihatkan pada senarai pelumba, kita ada Adam Ahmad Saidi, ini adalah new rider yang mana dibawa Jahazing Nafal. Muhammad Adam juga pelumba yang dibawa masuk.
untuk berlumba pada perlumbaan kali ini. Mereka dapat berlumba dari One Make yang juga sekarang telah mula menyertai kategori Wira. Ini sebahagian daripada peraturan yang dibenarkan untuk pelumba ini dapat menyesuaikan diri mereka dan melihat bagaimana berlumba dalam kategori Wira sebelum mereka diserapkan pada musim hadapan. Dan juga I think it's like a test untuk diorang juga, ujian pada mereka untuk dibawa masuk ke dalam kategori Wira ini. So we do have Akif Abdullah dalam kategori dalam kumpulan B ini, tapi dia mungkin tempat keempat terpantas sekarang ini. Even though as Zainal katakan tadi, dia tak perlu menang pun di sini, tapi I'm sure dia nak menang juga dalam untuk merangkul kejuaraan bergaya di Stadium Batu Kawan Pulau Pinang di depan. And I'm sure family and friends all akan berkumpul di sini esok untuk menyaksikan perlumbaan akhir bagi kategori Wira ini, memberikan sokongan padu kepada Muhammad Akif Abdullah. Selepas dia kecewa tahun lalu, 4 mata saja memisahkan dia dengan Faris Putra. So this time around dia yang ada upper hand, advantage kepada Akif. So dia akan gunakan sepenuhnya. But on the track, it look like Nazul Adi yang lakukan masa terbaik sekarang 58, 56.922 saat. But then again, ini baru pre-practice yang pertama untuk mereka. Sometimes perlu mengambil masa sedikit menyesuaikan diri kerana Lita. So untuk Akif yang berpeluang untuk bergelar juara di negerinya sendiri, di Lita, di tempat kelahirannya. So gift memberikan dia Rumba yang terjatuh di penghujung, double yellow flag. So pastikan Rumba perlu perlahan. Kita lihat sekali lagi ketika Daniel, it seems that dah banyak kali kita lihat di sini the same place. It's the same thing we saw last season as well. Just riders trying to carry too much speed and they just can't make the turn. When you see 90-degree turns like that, it always tempts a rider to think, I'm going to swing as much as I can. But unlike a circuit, there's no runoff, there's no rumble strip. So you make a slight error. It's sometimes so small, they turn in just a little bit too late or a bit too early. And that's what happens. You just run right into the curb. So that's really unfortunate. But we will see that a number of times this weekend, I'm afraid. We saw it last season as well, the amount of riders that ran into that section. Mereka perlu berhati-hati, lebih berhati-hati pada perlumbaan pada sesi seterusnya nanti. Untuk sesi latihan yang seterusnya, sesi kelayakan dan juga perlumbaan yang berlangsung esok. Okey, tamat bagi sesi latihan bebas pertama FP1 untuk KBS, Wira KBS B ini. Yeah, checker flag is out. Nazul Adi with that runaway time, he remains at the top after setting those laps in very, very early on. So a strong start for the Sermo 27 racing team. Again, Ryan Kardani. Nakib Rifki, another one who's riding in his own hometown for the team as well, Aris Megatech. They'll be looking for a big results here, won't they? A team from Penang, rider from Penang. They would love to have a good one here. And their performances have been improving as well. Nakib Rifki, this session, 6th fastest. Michael Danish, the late improvements into 5th. And Arfan Ashraf, 3rd. Some of the highest position we've seen of Arfan Ashraf this season. Arfan Ashraf, in fact, in round 1, he managed P3, and after that, 3 DNFs. And just unable to get to the top 5. Fastest in free practice 1 for the B grouping in the Wira KBS class is Nazul Adi. 2nd is Ryan Kadani. 3rd is Arfan Ashraf. 4th is Akif Abdullah. 5th is the likes of Ahmad Ikram Danish. 6th is Nakib Rifki Zuhilmi. 7th is Alif Muhammad Hafiz. 8th is Muhammad Farhan Nakib. 9th is Shakib Dani Q Amshad. 10th is Hasik Nawfal. 11th is Fairul Hasmi Farid Sesli. Another one who's due a good result.
Ikram Dani in 12th. 13th is Adam Ahmad Saidi. In 14th is Muhammad Irfan Zafri Sardi. 14 riders completing the Wira KBS Free Practice 1 for the B grouping. We're going to head to a short break and we'll be back with more free practice action from Batu Kawan for round 9 at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix as the dark clouds arrive over Stadium Batu Kawan.
Okey, kita sekarang beralih ke Petronas Sprinta Cup pula dalam pre-practice untuk kumpulan A. Dalam Petronas Sprinta Cup ini lebih rapat kedudukan antara dua pelumba, and I think this one then it will be carry forward to the final round because 9 mata saja memisahkan. Fahmin Abdul Muttalib tuan pertama dengan Amir Afiq Ahmad Solehin. Actually Amir Afiq yang berada di depan, tapi kutipan matanya Pusingan ketujuh dia telah dibatalkan, excluded, dan menyebabkan tidak ada mata. Jadi perbezaan hanya 9 mata saja memisahkan Fahmin Abdul Muttalib dan Amir Afiq Ahmad Solehin. Tempat yang ketiga adalah Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam dengan 94 mata. Juga secara matematik boleh mengejar Fahmin Abdul Muttalib lagi. Dan musim ini menyaksikan 4 pelumba yang menangi perlumbaan. Fahmin Abdul Muttalib, Amir Afiq, Syafiq Ashraf dan Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman. Bagi kedudukan yang sebenarnya agak simbang antara Fahmin dan juga Amir Afiq. Kalau kita lihatkan 2 kemenangan untuk Fahmin, 2 kemenangan juga untuk Amir Afiq. Secara konsisten kutip mata. Tapi saingan dalam kategori Petronas Sprinta Cup ini agak sengit antara pelumba semua. Jadi agak suka untuk mereka. Tidak ada dominasi, that's the word. Tidak ada dominasi oleh seseorang pelumba itu dalam kedudukan di atas. Dan itu menyebabkan kita akan menyaksikan perlumbaan yang menarik kali ini. Dengan perlumbaan lalu di litar jempol dimenangi oleh Fahmin Abdul Muttalib, tempat kedua oleh Syafiq Nazrul Abdullah yang menangki podium buat kali pertama, dengan Haris Osmaza di tempat yang ketiga, podium yang keduanya selepas tempat yang kedua pada pusingan yang keempat. So litar 6 we have Syafiq Nazrul Abdullah menukar masa yang terpantas. Dalam kategori ini kita ada latihan bebas, kita ada kelayakan untuk kesaringan, dan akhir sekali saringan untuk perlumbaan akhir, penentuan untuk perlumbaan akhir nanti. Jadi laluan, ada banyak laluan untuk mereka layak ke perlumbaan akhir nanti. Yeah, right now in the championship, it's only 9 points of a gap between Amir Afiq and Fahmin Abdul Muttalib. Amir Afiq, of course, after the result in Dunkirk being taken away from him, points went away, and Amir Afiq now has to chase again. It's been a decent season by Amir Afiq standards. He's won 3 races, and only 1 podium besides that, and 2 4th place finishes. Fahmin Abdul Muttalib started off the season without a great result, but 2nd place in round 2, 3rd place in round 3, a victory in round 4, and another podium in round 5. Round 6 and 7, the only 2 other occasions he didn't finish on the podium, and the race victory in Jumpol, launching him up into the lead. He gained 12 points over Amir Afiq, and that's when the top 2 positions swapped. Amir Afiq yang dalam kumpulan ini sekarang, dan kumpulan yang besar juga, 19 pelumba kesemuanya yang disenaraikan dalam Pro-Am Cup kumpulan A ini. 19 riders. So, sebab satu kumpulan yang agak besar dan tak merebut lempatkan diri mereka di peringkat saringan nanti, tapisan pertama. Kita lihat nama-nama pelumba yang ada dalam ini adalah pelumba yang semua agak berpengalaman. Afinas Ali kembali semula berlumba, satu orang pelumba yang berlumba dalam kategori utama sebelum ini. We have ramai pelumba lama yang kembali semula berlumba dalam kategori Pro-Am Cup, dan walaupun mereka adalah pelumba-pelumba yang satu masa dulu berada dalam kedudukan dalam kategori utama, but it's not easy for them dalam kumpulan dalam persaingan untuk Pro-Am Cup ini, Petronas Sprinta Pro-Am Cup. Dan tahap pelumba adalah agak baik. Ada juga pelumba yang daripada Pro-Am Cup akan berlumba dalam kategori utama pada musim seterusnya apabila dia dipancing
oleh pelumba-pelumba, oleh pasukan-pasukan. Jadi kategori ini juga penting untuk pelumba-pelumba muda terutamanya pamerkan kehebatan mereka. Dan kita boleh lihat sekarang Syafiq Nazrul yang masih lagi kekal dengan catatan terpantas di Lita, dengan Alif Aiman Temiran tempat yang kedua, Amir Afiq Ahmad Solihin tempat yang ketiga. We do want to see bagaimana pencapaian yang ditunjukkan oleh Amir Afiq dan juga Famin. Kerana battle antara kedua pelumba ini, I can assure you this is not going to be a boring race. Sebab dalam kategori ini memang mereka akan bersaing merentak hebat, dua pelumba ini terutamanya. Tapi yang pasti saya rasa persaingan merebut kejuaraan ini akan dibawa sampai ke perlumbaan yang terakhir nanti. Yeah, just to put the championship fight into perspective on how close it is. As you say, should Amirul Afiq win and Famin finishes in second, the gap comes down to just 4 points. Yeah. Which means it's everything to fight for in Medini in Iskandar Putri Johor. And as you mentioned, I think that I agree with that's how this championship is going to look like. It'd have to be a disaster for Amirul Afiq in this weekend for him to not take it down there. Last year, bayangkan tahun lalu Akid Jumali bergelar juara dengan mengumpul 111 mata. Tempat yang kedua, Danish Ahmad Zamrul 110 mata, 1 mata, 1 point saja. So memang kategori ini sentiasa menyajikan persaingan sengit. In fact, tempat ketiga Amir Afiq Ahmad Solihin, tempat keempat Lafaran Nizam 103 mata. Maksudnya mereka 8 mata saja di belakang juara keseluruhan. Dan 9 mata di belakang ada Amir Ashraf Ahmad Zamzam. Dan tak jauh di belakang Zaki Ahmad Zamri dengan 98 mata. So memang very close. In fact last year lagi close. Tahun ini not so kerana dua pelumba di hadapan saja yang berebut, tapi memang kategori ini sentiasa menyajikan persaingan yang sangat sengit di antara kesemua pelumba. Another one that we're going to be looking up for is the Vogue Machines. They've been performing well as well in this Petronas Sprinta Cup class. Yeah. Just looking at some of Mamanazam, who's done in 14. So as the likes of Aziz Haris Abdul Fattah just found himself into 15. Remember, the top 12 of each A and B will head to the final race on Sunday tomorrow. They'll do the qualifying today, tomorrow morning, but they will have the heat, and from there we'll have the final grid slots. And that's where everything starts to happen. Shafiq Ayman there, we're playing number 13. Local to Penang, Shafiq Ayman. We're looking for good results here, but timing-wise it's going to be a bit of a struggle. Amir Afiq still sitting in third, trails by just half a second. Alif Aiman Tumiran getting the better of him. And as the championship, as the checkered flag comes out, nothing to give us an indication or a clear indication as to how this championship is going to look like going into race day tomorrow. And that's said and done. Now we wait for final riders to come across for the checkered flag to conclude this session. And just for those who are concerned, it's not raining yet, which is always good to hear when we want to have practice and qualifying day. But we are expecting rain later on, but for now we're glad to announce to you guys that it is still very much a dry Batakawan.
But as of right now, this is what the results look like. Shafin Nazrul the fastest, Alif Ahmad Tumiran second, third Amirul Lafiq, fourth Hafiz Nas Muhammad Ali, fifth Ahmad Shamil Akmal, sixth is Ahmad Ashraf, seventh Sani Irfan, eighth is Raja Nazreen Raja Azwan, ninth is Adam Mukri Sharum, 10th is Nur Fakhrul Adam Nur Farizal, 11th Muhammad Zaki Zamri, 11th is Zaki Zamri, 12th is Huzaini Mahmud, 13th is Shafiq Ahmed Badrul Kamal, 14th is Muhammad Osama Muhammad Narzam, 15th Muhammad Azri Haris Abdul Fattah, 16th is Irfan Adinan, 17th is Muhammad Yusuf Fiza Zarizal, 18th is Arsuresh Raja Manikam, and in 19th is Khairul Zawir Khairul Fauzi. We're going to have a short break and we'll be back with more action right after this. So far, Alhamdulillah, walaupun kita dah kehilangan juara keseluruhan bagi pelumba dan juga kepada pasukan, tapi Azrul masih lagi berpeluang untuk mendapat tempat kedua. Kita ada 2 lagi perlumbaan dan kepada pasukan juga kita masih berpeluang untuk mengekalkan nombor 3. Tahun lepas kita nombor 2 tapi tahun nombor 3. Ya, keseluruhan semua overall sangat baik. Kita cuma ada beberapa teknikal sikit yang kita perlu ubah sikit untuk 2 perlumbaan ni. Jadi overall saya sebagai ketua pasukan, saya sangat berpuas hati dengan performance rider, dua rider lagi, rider seperti Kawish dan juga Syazras telah orang kata membantu mendapatkan mata yang baik untuk pasukan. Jadi itu sangat baik kan. Azrul perform sangat baik di Penang ni, di Batu Kawan ni, dan tahun lepas Azrul memenangi perlumbaan dengan bergayanya. Jadi kita tidak ada masalah untuk orang kata mengekalkan setup pada tahun lepas. Jadi kita tengok pada besok punya praktis. Dan saya rasa pada minggu ni ialah orang kata jika hujan atau panas, semua pun berada dalam keadaan yang sama. Jadi kita terserah kepada rezeki. Yang paling penting sekali kita dah usaha untuk besok dan juga hari Ahad. So insyaAllah kalau kita ada apa-apa haral, kita akan mendapat tempat yang terbaik lah. Yang membuatkan lagi bersemangat ni, kami punya penaja Honda hanya beberapa kilometer saja daripada sini kan. Jadi ini pun salah satu motivasi kepada pasukan dan juga rider. So kalau kita lihat track ni memang track lain daripada yang lain. Kita mempunyai ada roundabout dan ini pun salah satu advantage kepada Azrul yang suka corner panjang yang menggunakan gear dan drop gear, dan ini salah satu advantage kepada Azrul juga. Ya, tapi bila kita lihat pelumba-pelumba lain pun tak kurang baik dia juga. Cuma Azrul yang mempunyai advantage sedikit. Dan salah satu dia, kita ada corner S di turn 2 dan juga sebelum straight belakang. Itu pun salah satu advantage pada Azrul. Azrul cukup baik dalam kata S tu, dia mengendalikan motosikal tu amat baik. Jadi saya rasa satu peluang yang baik lah. Dan Pulau Pinang ni, orang kata Batu Kawan ni salah satu track yang kita nantikan sebenarnya. Jadi harap 2 hari ini kita boleh mendapat satu keputusan yang puas hati kepada kita dan juga kepada penaja kita yang rumah dia hanya beberapa kilometer dari sini. Ya. Saya harap kepada peminat-peminat yang datang holiday ke Penang boleh singgah ke Batu Kawan ni untuk menyaksikan perlumbaan kita pada hari Ahad nanti bermula daripada pukul 2, dan datang ramai-ramai support Cubprix, dan juga ada juga bermacam-macam jualan dekat Cubprix. So jangan lepaskan peluang tersebut. So datang. Mai.
19 pelumba lagi keluar untuk Pro M B bagi free practice yang pertama ini. Dan saya katakan tadi kumpulan yang agak besar bagi perlumbaan di Pulau Pinang. Maksudnya kita ada 38 pelumba kesemuanya. Tapi tumpuan kita adalah dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Dari taruhan untuk pelumba bagi musim 2025, Famin Abdul Talib dengan Amirul Afiq, dua pelumba yang bersaing rapat dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. Tapi Syafiq Ashraf Zam-Zam melakukan masa pada sekarang ini diikuti dengan Suhadi Ali Rahmat, boy nombor 77. Suhadi musim ini pada awal berikan baik untuk Suhadi, tapi dia gagal mengutip mata dalam beberapa perlumbaan. Bermula Teluk Intan bila dia dibatalkan penyertaan. Dia arahkan keluar dari perlumbaan pada ketika itu, menyebabkan tempat itu dia turun ke bawah bagi Suhadi. Selepas tahun lalu dia kembali semula dalam Kejuaraan Cub Prix bagi juara kategori Premier 2006 ini. Tapi di penghujung dia bangkit untuk mengutip mata. Tapi musim ini nampak Suhadi Ali Rahmat pada awal dia dapat memberikan cabaran, tapi lepas itu sekarang ini terpaksa melepaskan dan mengharapkan untuk ke musim hadapan. Ambeng Siang seorang lagi pelumba lama yang ada di Lita. Ambeng Siang, okey, pelumba kelahiran Pulau Pinang yang ada ramai pelumba senior dalam ini. Ambeng Siang, pelumba Pulau Pinang, pelumba di tempat diri akan memberikan kelebihan yang besar juga, dan bukan kelebihan besar tapi semangat yang lebih kepada Ambeng Siang. Yeah, Ambeng Siang has been a rider who's been improving throughout the season. We didn't really see much of Ambeng Siang early on. Yeah. And then towards the midway point, we started seeing that turquoise bike come together and really start getting some decent point scoring positions. And sometimes a little bit too late to try and ask for a fight to better positions. As you mentioned earlier, Suhadi, what a start it was for him this season. He started off scoring big points immediately in the first 3 rounds. He collected a grand total of 47 points. And then came the DNFs. DNF in round 4, 5, 6, and DNQ in round 6 actually in Sabang. Yeah. And then ultimately round 7, P3, and then in Jumbo another DNF, a DNQ again for him, sorry. So it's been such a messy season for Suhadi. It was a season where I think everyone was expecting him to put in a good fight, and it just didn't happen for him. It's so unfortunate. Alaf Harun Nizan, another one who's a top contender in this class. We got them very familiar with Allah for the past number of seasons. But looking at our season has been a DNQ. Hasn't been on the podium until... Yeah, hasn't been on the podium at all, and until round 7. Round 7 was his best result, and that was a P4. P6, sorry. Apologies again, my maths has failed me there. P5 for Allah. But nevertheless, the action will be hot in Penang, especially with these apologies, on barely modified bikes. It's going to be an interesting fight. And as of right now, they're all getting some fairly dry track time, apart from the carousel roundabout. Because now the sun has come out to play again. So the rain is imminent, but it has not decided to fall right over Batakawan. So for now, we get to enjoy some good action. 4 minutes left in the session, and Syafiq Ashraf, who is a race winner in round 7. Look at Famin Abdul Talib melakukan masa terpantas sekarang ini. Famin adalah pendahulu keseluruhan dengan kelebihan 9 mata as we discuss throughout kategori ini tadi dalam A dan juga B, di mana Famin dan Amir Afiq yang bersaing untuk kejuaraan. But it looks like Famin yang melakukan masa terpantas sekarang ini. Maksudnya awal-awal lagi dia dah bagi warning kepada Amir Afiq dia mahukan kejuaraan bagi musim 2025 ini. To me, apart from other categories, this category is interesting because of pelumba yang berpengalaman, pelumba yang baru,
kesemuanya ada dalam lomba ini. Because we have seen a lot of names pelumba yang tidak dapat tempat dalam pasukan daripada one week dan juga kategori yang tidak ada tempat untuk berlumba, mereka berlumba di sini. So mereka lah bukan pelumba amatur, kesemuanya pelumba yang berpengalaman. So all the big names dan dicampur pula dengan pelumba yang bekas juara, bekas pelumba kategori utama yang berlumba di sini. So this kategori memang adalah nadi besar kepada kejuaraan Cubprix dan ia menarik perhatian ramai. Yeah, the action is great, isn't it? The racing is respectful, the racing is hard. And Famin, what a warrior he has been since he started getting the groove of things. I think it's going to be really tough for Amirul Afik in the last 2 rounds. Because Famin, you can see every time his bike is working well, it's near impossible to catch Famin. Ya, bagi Amirul Afik DSQ di round 7 dia really hurt. Itu yang menyebabkan dia hilangan mata yang agak banyak. Jika tidak, tak saya dia berada di depan Famin dan membolehkan Famin untuk berada di depan. Dan perbezaan mata yang rapat antara kedua pelumba ini 9 mata sahaja dengan baki 50 yang dipertaruhkan. So fair fight untuk kedua pelumba ini juga, fair fight juga untuk Syafiq Ahmad Zamzam yang tempat kedua sekarang ini, because dia ada chance lagi. Dia sekarang ini ketinggalan lebih kurang dalam 39 mata di belakang pendahulu. Dan mungkin dalam rancakan perebutan akan menyebabkan dapat lihat perubahan yang menarik pada hari ini. Yeah, just a minute left in free practice B for the Petronas Sprinta Cup. This is the only free practice session they'll get. The next time up for them is qualifying. So Famin, he extends his lead to a second now. He's improved this lap. He's done a 55.964, while the other fast time is a 56.969. And after that, it's a 57 from the Vogue bike of Harith Rosmaza. 30 seconds left in this session. Sahari there making a move up. He's currently sitting in 4th. He's just set his personal best of 57.381. Kanafi Kamarudin in 7th. Was right behind Suhadi, so he's trying to gain something from Suhadi. Suhadi, such a well-decorated rider. And he's going to be looking to try and get a bigger result this weekend. Checker flag out now for the Petronas Sprinta Cup as the wind cuts across Batakawan. And no sign of any rain as of yet, but do keep your eyes out on the skies, especially if you're planning to come and catch the action. So in this session, Famin dominance 56.912 was the final bit of improvement. That's, well, the final faster that he said 55.964. His fastest, a full second ahead of Shafiq Ashraf in 2nd. That's a confident lap from Famin. It's a confident Famin going into Penang. Confirmation of the free practice results for the B grouping. Famin Abdul Muttalib in 1st and fastest. Shafiq Ashraf in 2nd. 3rd, Harith Rosmaza. 4th, Suhadi Ali Rahman. 5th is Nur Ahmad Faris Nazrin. 6th is Muhammad Alaf Harun Nizan.
7th is Muhammad Kanafi Kamarudin. 8th is Ang Beng Siang, another decent free practice from Ang Beng Siang. 9th is Muhammad Danish Fitri Aimizam. 10th is Azrul Effendi Hadi. 11th is Muhammad Emi Nordin Ahmad. 12th is Fadrin Iskandar. 13th is Afiq Hilman Muhammad Anand. 14th is Muhammad Mutakin Madin. 15th is Muhammad Fakrul Nabil. 16th is Danish Hakimi Mahadi. 17th is Mawun Loon. 18th is Muhammad Yus Daniel Hakim. 19th is Fakrul Fikri Abdullah. Now we have for the Petronas Sprinta Cup Free Practice B. Don't go anywhere because shortly we're going to have a very, very important guest coming and joining myself and Harmy here in the studio. So stay tuned. You're not going to want to miss this one. Malaysian Cub Prix coming up right after this. Test. So, selamat kembali ke Analisa Cub Prix. Sekarang dalam studio kita, we have a very special guest, Ahmad Afif Amran, juara. Kita ada champ pada hari ini. Saya pun terkejut hari ni kan. Kena panggil interview kat sini, tak pernah, biasa tengok orang je. So, Afif, musim ni bagi saya memang ialah record breaking untuk Afif kan. Kali keempat jadi juara CP150, record yang terbaru untuk Premier Class. So, macam mana feeling tu untuk Afif yang ialah sebab dah 4 kali dah and buat record yang baru? Okey, setelah sekian lama Meganadon pegang rekod ni daripada tahun 90-an dan sampai ke tahun ni saya dapat samakan rekod dengan Meganadon. So saya rasa sangat gembira dan saya pun rasa macam mimpi, tak percaya kan apa yang saya capai pada tahun ni, apa yang saya usaha dan tim usaha untuk saya, dan alhamdulillah kita dapat pencapaian yang kita mahu. Memang masa Afif bawa tu, Afif tahu tak yang Afif kejar banyak rekod, dah pecah rekod semua ni kan, banyak kali kemenangan satu dalam sepanjang karier dalam kategori premier ni. Memang nak kejar rekod ke tak peduli rekod, nak menang je? Tak, target saya tak fikir pasal rekod apa semua. Saya cuma every race tu saya akan bagi yang terbaik apa yang saya ada. Memang target saya nak berada di podium lah setiap kali race tu. Okay. So itu antara target achieve saya setiap round. So contoh sekarang ni Afif dah buktikan semua dah yang Afif dah pegang rekod ke 4 kali jadi juara dengan rekod menang yang paling tinggi. So apa motivation Afif sekarang ni sebab everything dah achieve dah? Okay, untuk saya memang cakap untuk tahun ni memang tak ada target apa-apa kan. Apa yang saya nak saya dah capai, cuma kita tengok apa planning next macam mana, kita tengok future punya team punya planning future macam mana. Target saya untuk next saya nak ada team sendiri dan saya nak lahirkan rider yang lebih berbakat untuk Malaysia rider. Oh, besar saya target lah. Kalau boleh saya nak tengok rider Malaysia ni lebih up level lagi pada yang sekarang, lebih baik pada saya, lebih baik pada mana-mana rider yang ada sekarang.
Balik pada Afif kan, kita tengok tim Afif. Dah berapa tahun ni, TKJ dalam 150 ni susah nak kejar. Tahun lepas, Akid pukul habis. Tahun ni, Afif pukul habis. So, apa rahsia sebenarnya? Kalau boleh share. Kalau tak boleh share, tak apa. Tak boleh share. Rasa buat macam biasa je. Mungkin communication antara rider dengan mekanik tu serasi. Antara rider dengan kru mekanik, chief macam contoh satu tim tu satu mekanik memang ada untuk jaga satu rider lah, satu motor. So mungkin kita orang communicate tu baik dengan chief mekanik. So kita dapat touch up sekecil-kecil masalah tu, kita dapat atasi. Mungkin itu kelebihan untuk tim kami lah pada tu. Yang saya rasa satu faktor yang besar dalam CKJ adalah Afif punya involvement dengan motor. Sebab kalau kita tengok kalau seni motorsport dulu, kalau kita tengok pelumba macam Rossi dulu, satu sebab yang dia dapat motor yang dia rasa selesa is because dia selalu involved dengan apa yang tim buat. So Afif rasa benda tu memang membantu ke dengan result yang Afif dapat? Okey, apa pun memang syukur alhamdulillah sebab apa yang feedback saya bagi kepada tim dengar. So kita memang kadang-kadang benda tu try and hero kan, tapi selalunya dapat input yang positif lah. So itu dapat membaikkan nambah pulih kebaikan motosikal kami untuk lebih stabil, lebih laju. Tapi selalunya kalau macam tim kita tengok nak konsisten tu susah. Kan, as rider Afif pun tahu nak cari setup bike lah, apa semua ni agak susah. Tapi kalau tengok result Afif tahun ni kan, dia nampak memang 1-2, 1-1, 2, 1-1. Sangat beza pada orang lain. Apa yang menyebabkan perbezaan tu lebih? Maksudnya kalau sebelum ni pun tahun lepas Afif try, tapi tak dapat kan. Tapi tahun ni memang nampak sangat special. Okey, dengan kehadiran teammate baru iaitu Akid Aziz selama 2 tahun yang kita race, Akid pun perform dan kami saling berkongsi idea. So mungkin dari situ kita dapat catch up riding ataupun setup jentera lebih baik. So itu setiap kali every round tu motor kita sentiasa improve. Mungkin input dengan rider communication tu bagus lah. Kalau dekat Lita tu the way kita tengok Afif kadang-kadang suka ikut belakang, ikut. Last kali baru masuk ke ada memang strategi yang Afif guna ke? Memang dari dulu saya pakai strategi tu. Mungkin kalau saya fight dari awal, grup belakang akan sampai. So kalau saya keep je race pace depan, mungkin grup depan tu ada 2-3 biji je. So kalau saya fight di akhir-akhir lap tu, orang cakap tak ada risiko tinggi sangat. Paling kurang pun kita ada dalam posisi itulah. Kalau in case grup belakang dah sampai, dah ramai, so susah kita nak atur strategi untuk saling memotong lah. So maksudnya dalam racing ni bukan je laju lah, racing management tu penting. Betul. Nak kena fikir juga dengan bawa laju dan nak kena fikir tu macam semua. Macam mana nak fikir, lagi-lagi kita nak lambat orang rider macam sekarang Kasma, Azrul. Memang diorang sangat bagus riding, so diorang selalu berfikir, diorang memang smart ride. So dari situ pun saya belajar untuk improve saya punya riding lah. Okey, Daniel? So contoh kalau kita tengok sekarang ni teammate baru untuk Afif tahun ni, Aiman Hafiz. Sekarang ni Afif akan jadi macam mentor kat Aiman ataupun sebab kita nampak performance Aiman makin improve setiap round. So Afif ada role macam mentor ke dengan Aiman? Memang setiap hari kita orang train, kita orang akan guide dia lah. Dekat mana dia kurang, kita orang akan bagi tahu macam mana nak handle motor tu lebih baik. Setup macam mana perlu di track ni, sebab lain track lain setup, transmission, handling semua. So dia pun dah dapat dah dapat adapt sikit. Dia orang dah start faham dalam kategori sebab macam mana nak bawa motor bike bike CP150 ni. So sekarang kita nampak start pada half season tahun ni, Aiman dah mula improve, dah start masuk orang cakap top 10 dan sentiasa masuk group pun. Dan kita tengok positif lah, Aiman sekarang dah positif, mungkin dia akan lebih ke depan lagi kita kata. So untuk race ni macam mana? Dah tak apa nak tekanan, jadi apa fokus untuk race? Lagi 2 round lagi sebenarnya. Okey, mungkin race kali ni kita tak tahu kondisi macam mana. Sometimes majority orang cakap mungkin hujan, beribu kita tak tahu kan. Tak boleh nak cakap apa, race tergantung pada condition. Cuma untuk kali ni saya akan bagi yang terbaik apa yang saya ada. Dan saya cuba push Aiman untuk ke depan lagi, improve dia punya riding semua.
So saya just keep untuk tim, apa yang saya boleh bantu, saya bantu tu dia orang. Tapi tetap nak menang lah Afif. Memang itu target setiap hari kan. Kalau kita race memang kita nak ke depan je. Dia baru nak cakap sebab in teori sekarang ni, kalau kita tengok untuk Afif, lagi senang, lagi session lah cuma untuk fight to win kan, sebab tak ada pressure pasal championship kan. Pressure macam round 8 itu memang saya agak pressure sikit sebab terfikir championship point berapa point kan. So untuk kali ni saya lebih release. Saya tak ada fikir je. Saya just enjoy race kali ni. Afif terfikir tak dulu masa mula racing Afif akan jadi satu pelumba yang pecahkan rekod paling banyak menang dalam bukan satu season, paling banyak menang dalam kategori premier sekarang ada 24 kan. Dah lebih. Pernah terfikir tak akan jadi pelumba yang boleh champion 4 kali? Saya memang tak pernah terfikir benda tu semua kan. Saya macam dulu mula-mula race saya memang kecil je. Masa tu ikon saya Fazli Syam, Azlan Shah, Zamri Baba, kan semua dia orang memang laju. Setiap kali dia orang keluar memang saya duduk tepi pagar saya nak tengok macam mana dia orang punya riding. Cuba azam saya satu hari nanti saya nak beat juga dia orang dan saya nak race juga dalam kategori premium lah. Okey, Afif juga juara tak salah saya CP 115 dulu kan. Saya ingat first win untuk CKJ masa tu 2013. Dan lepas tu Afif masuk kategori premier 130 dan sekarang dah pecah banyak rekod. Untuk yang di rumah, untuk yang baru nak sertai perlumbaan ni, baru nak belajar kan, apa yang Afif boleh share? Sebab nampak memang peningkatan Afif tu saya dah buat selama beberapa tahun ni, nampak kan. Jadi mesti ada satu rahsia yang boleh kongsi dengan terutama yang one make-nya rider sekarang ni yang tengah tengok. Okey, first kali untuk rider baru yang baru nak naik, yang baru nak race. Kalau nak race tu race betul-betul, macam belajar kan. Kalau nak belajar betul-betul. Kalau nak race ni race betul-betul sebab sukan pemotoran ni memerlukan kos yang tinggi. Saya pun dulu mula start ayah saya yang bayar semua kan, yuran apa semua. So kalau kita datang race tu macam main-main, so benda tu sia lah. Kalau nak datang race tu datang race tu betul-betul. Nombor 1 disiplin, 2 tidak putus asa, sentiasa usaha. Yang ketiga cari solusi, motivasi macam mana nak ke depan selalu. Macam mana nak improve lagi. Jangan balik lepas race tu relax, tak ada buat apa kan. Kita biasa dulu balik kita akan buat homework, apa yang kurang kan, apa yang mistake kita akan repair untuk next. Training lebih lagi kan. Kadang-kadang sekarang rider baru ni race sekadar macam publicity kan. Nak cari clever macam tu kan. Saya rasa macam tu buat masa lah. Betul. Kalau nak race betul-betul lah kan. Race betul-betul, buat betul-betul, achieve apa yang kita nak. Okay. So macam Afif, since kita ada dalam topik ni, Afif tadi pun ada katakan yang Afif nak cuba untuk develop rider untuk jadi lagi better dari Afif, lagi better dari yang pelumba kita ada sekarang ni. So bagi Afif, apa yang boleh improve sekarang ni untuk future pelumba kita? Ataupun apa yang pelumba sekarang yang muda, apa yang dia perlu ada lah. Exactly. Okay, satu memang disiplin. Kedua memang rider pun nak berbakat lah. So ketiga, kita kena ubah dari cara diorang training ke macam mana. Dan kadang-kadang kita nak buat tiga ni, tapi kalau rider tu tak nak, susahkan kita nak improve. Kita nak cari yang rider betul-betul nak lah. Okey. Tapi untuk dapatkan talent tu bukan satu kerja yang mudah. Cuma kita akan cuba usaha lainkan rider yang lebih baik lagi, lebih ramai lagi. Afif lumba ke Asia juga. Minggu lepas kita tengok Afif lumba ke Asia. Lumba dengan pelumba Indonesia, especially dalam kategori underbone ni kan. Apa yang beza antara pelumba Indonesia dengan Malaysia dengan Thailand sekali lah. Tapi mostly dalam underbone ni banyak Indonesian rider kan. Okey, kalau kita lihat dekat pelumba Asia sekarang, Indonesia dah banyak improve dari segi riding semua, dan dalam setiap kategori underbone 150, FP2PT standard, kita dah nampak dia orang punya improve riding scheme. Mungkin sebab adanya track baru Mandalika ni, dia orang dapat training dengan lebih banyak lagi jam terbang untuk mileage. So dia orang dah dapat satu data yang lebih bagus lah. Kita nampak dia orang punya improvement tu besar. So kalau kita tengok bajet daripada tim-tim luar ni memang unlimited lah. Cuma kita tengok pembangunan rider tu bagus, berkembang. So tapi saya harap compare dengan kita punya, mungkin kita di Cubprix ni banyak buat untuk tolak pelumba kita ke atas. Sekarang kalau kita tengok Cubprix pun memang banyak tolak rider kita ke depan. Cuma mungkin dari segi rider Malaysia ni kena banyak lagi training di track-track besar, sebab kita nak biasakan dengan speed.
Kita nak biasakan speed masa straight nak brake tu kan. Kalau standard tu kita nak biasa speed daripada straight nak brake atau high speed turn. Benda tu yang kita kurang lagi. Macam track kecil ni memang saya tak nafikan, memang rider Malaysia memang improve banyak dari segi riding tu. Mungkin yang kena training track besar tu kena lebih lagi untuk biasakan dengan speed. Sebab kita race di peringkat lebih tinggi, kita akan race di track besar. So dekat situ lah kita kena biasa dengan speed. Sekarang ni kebanyakan rider tak boleh tangkap speed tu lah. Bila dia orang tak biasa, dia orang tak boleh improve lebih jauh lagi. Tapi macam ni juga penting untuk lahirkan. Kalau tidak ada ini memang tidak ada api. Tak ada. Memang kita tak ada. Kalau tak ada Cubprix mungkin kita tak boleh ke level Asia. Mungkin kita pergi ke Asia race semua, kita tak tahu level kita kat mana. Mungkin jauh. So kita akan jadi lambat lah. Kita punya improvement tu lambat. Sekarang Malaysian Cubprix pergi ke Asia tu, kita punya level dah tak jauh lah. Cuma strategi perlombaan je kena biasakan lagi. Okey Afif, tahniah atas kejuaraan yang keempat dan tahniah atas kejayaan memecah rekod. Saya rasa tak salah silap saya tinggal pole aja yang Afif kat belakang sebab Kasma ada 19 dengan Akid. So Afif ada 15. Tak apa, 15 tu tak lama saja nak kejar kan. Okey, terima kasih banyak sama kami. Tahniah sekali lagi Afif. All the best race kat sini. Afif. Okey, thank you.
Seterusnya kita saksikan Honda RSX One Make Challenge untuk sesi latihan bebas yang pertama ini. Well, dalam merebut kejuaraan bagi Honda RSX One Make Challenge ini antara Muhammad Akil Ramadan Idris dan Hazrik Shah Muhammad. Dan begitu juga dengan Haziq Naufal Muhammad Adam. Dia menariknya kerana sebelum ini, tidak silap saya akan lihat kembali perebutan kejuaraan menuju ke perlombaan masa itu pusingan ke-8 di Jempol. Akil Ramadan dan Haziq Naufal adalah dua pelumba di hadapan dengan perbezaan 29 mata antara mereka. Tetapi bila tamat perlumbaan di Jempol, Akil Ramadan DNF dan Haziq Naufal also DNF, dan pemenanglah Hazrik Shah Muhammad 25 mata dan dia naik tempat yang kedua. Sekarang ini perbezaan di antara Akil Ramadan dengan Hazrik Shah hanyalah 22 mata sahaja, sementara Haziq Naufal di tempat ketiga dengan 116 mata dan 21 mata memisahkan kedua-dua pelumba. Tidak jauh perbezaan antara Akil Ramadan, Hazrik Shah dengan Haziq Naufal. So kita ada 3-way battle dekat dalam kategori Honda RSX One Make Challenge ini. Kita ada 3-way battle di antara Akil Ramadan Idris, Hazrik Shah Muhammad dan Haziq Naufal Muhammad Adam. Selepas Akil dan juga Hazrik DNF pada perlumbaan yang sebelum ini. This is what we've been saying, Daniel, that just one race result sometimes can change everything. Exactly, and it's unbelievable. I mean, we really thought Akil Ramadan was going to run away with the championship, but as you just pointed out, yeah, one DNF and suddenly it's open again. So it's everything to fight for. Haziq Naufal, he's going to be boosted with being home in Penang now, so yeah, it's not going to be easy. But for now, Akil Ramadan already setting the pace. A 101.6, he's a whole second faster than Wazif Amshar in second. It's going to be an interesting round. Betul. 29 mata antara Akil dengan Haziq Naufal tidak berubah sebabkan last race dua-dua DNF. Hazrik Shah 22 mata di belakang Akil Ramadan dan dia hanya 7 mata saja di hadapan Haziq Naufal. So di tiga-tiga pelumba ni, nombor 3, nombor 10, nombor 5 jentera mereka. So itu yang kita akan lihat. So this is memang battle yang menarik untuk kita saksikan. On the track, Farhin Benjamin yang melakukan masa terpantas. Itu catatan masa yang sangat berbeza dengan yang lain. I think, is that right? Or yeah, must be an error somewhere because there's always 16 seconds that he's found. And I don't think, yep, let me check because yeah, that's an error in the timing screens, 100%. Yeah, there we go. Because 150 is no, 125 pun 54 second. Yeah. 44 is. Honda would have made a rocket for this weekend then. But there we go. It's been corrected. Akil Ramadan is on top. 1 minute point 895. Haziq Naufal 101.282. The gap down to 0.387. Wazif Amshar again. Another 44-second timing is just coming across. So if you see those jumps in timing, do ignore that for a second. So just to reiterate, Akil Ramadan still the fastest. That 44-second that you're seeing at the top is not a time that's actually been clocked in. It's not a time that's possible. It's a bit of a glitch happening, but for now, Haziq Naufal. This is now in second with a 103.299. Oh, we have a follow there. That's at the usual spot again at the last turn. Oh, sorry, that's at the chicane. That's at turn 3. Turn 3 into 4. That's another place where it is quite common as well. That's for Ryan Arif, Muhammad Zaifri.
So Akhil Ramadan just over 3/10 ahead of Haziq Naufal. So this is interesting now. Haziq Naufal, as I mentioned earlier, he's riding at home, so he's going to have that hometown boost. Haziq Shah in second in the championship. He's down in 5th for now. 2.5 minutes for things to shake up a little. Still Akhil Ramadan at the top. No one really improving further, except for Faris Daniel and Fahim Benjamin, who've set their personal best. Faris Daniel now goes up into 7th with the 102.4. New fastest time done by Amda Muhammad Saidi. A 1 minute. Oh, apologies. It's. Yeah, that is correct. Yeah, it is a new fastest time. 1 minute .874. So Adam Muhammad Saidi now goes to the top. Akhil Ramadan down into 2nd, Haziq Naufal down into 3rd, Haziq Shah, he's moved up into 4th, Adil Zarif Zainal up into 5th, and we follow Haziq Shah now. As right now the weather is staying dry, but we are expecting rain to arrive at about 12 p.m, so that's another 17 minutes to go. Still see some decent sunshine, but the cloud cover is on its way as well. Under a minute left in the session. Ooh, you could see that the back, I think that was Akif Zikri. He just managed to miss the edge there, the sandbag. And he goes up into 12th for himself. Run on time trickling down as we come to the conclusion of the session. Akhil Ramadan improves ever so slightly up into 1st again. Ooh, improves even for the 1 minute .354. So now the gap half a second to 2nd, Adam Muhammad Saidi. Haziq Naufal maintaining in 3rd. 4th is still Haziq Shah, even though he's improved to a 1 minute .259. Akhil, oh, Haziq Naufal goes to the top with a 1 minute .077. So Haziq Naufal, the most recent improvement, and he takes 1st now. See if Akhil Ramadan is still completing his lap, whether he can regain top spot. By the looks of it, no, Akhil Ramadan will remain in 2nd. So this is what the results for free practice look like. Haziq Naufal 1st and fastest. 2nd is Muhammad Akhil Ramadan. 3rd is Adam Muhammad Saidi. 4th is Haziq Shah Muhammad. 5th is Muhammad Adil Zarif. 6th is Wazif Amshad. 7th is Muhammad Ryan Dawris Mahadi. 8th is Faris Daniel Mahadi. 9th is Muhammad Adif Ikwanuddin. 10th is Muhammad Fahim Benjamin. 11th is Irfan Darwish Shah. 12th is Nasril Muhammad Zabidi. 13th is Putra Arif Iskandar. 14th Muhammad Akif Zikri. 15th is Imran Zakwan Ahmad Hafiz. 16th is Muhammad Ryan Arif. 17th is Muhammad Fikri Mahmuddin. So we're gonna head to a short break, and right after this we still have more free practice sessions to be done before we head for our lunch break, and the qualifyings resume after that.
Okey, kita sekarang beralih ke beralih kepada Yamaha Petronas Super Series sekarang ini untuk sesi latihan bebas bagi kategori ini adalah latihan bebas yang terakhir sebelum kita beralih kembali ke 154 untuk latihan bebas yang kedua. Dalam kategori YPSS ni, Yamaha Petronas Super Series, perebutan untuk merebut kejuaraan di antara dua pelumba, iaitu Muhammad Hafiz dengan 135 mata, Raja Abdul Rakib Rajuna Fatihah yang dipintas dengan 133 mata. This is the that I want to talk about it first. We see that macam mana Raja Abdul Rakib dominated early part. Kita dah kata dia memang almost there, almost title dia, tapi dua kali dia tak kutip mata. DNF round 7 kosong mata, round 8 menyebabkan sekarang ni dia ketinggalan 2 mata di belakang Muhammad Hafiz. So this is very close between the two riders. And then also we have Mirshan Alris dengan 101 mata, not that far secara matematik, 34 mata di belakang. Dan juga kita ada Afiq Syahzadi Umar Zaini dengan 97 mata, juga secara matematik boleh lagi mengejar pelumba di tempat atas Alif Muhammad Hafiz. So macam mana dan there's a battle di antara empat pelumba ni? It's going to be interesting because Rakib as well racing 2 categories now, so it's going to be a big challenge on his hands. It's a very physical and demanding weekend for Raja Abdul Rakib. And Alif now, there's going to be pressure on Alif because now he's the championship leader for the first time this season. It's all about keeping a cool head going into this one. And another moment that definitely will live in Raja Abdul Rakib's mind is Teluk Intan. Yeah. Where on the final lap, the pressure got to him, made a mistake, but he did manage to bring the bike back to P4. Yeah, it's always those moments that make the difference in a season. Ya, kalau kita Raja Abdul Rakib, dia menang race pertama, menang race kedua, menang race ketiga, dan di Teluk Intan di tempat yang keempat. Kemudian dia dapat tempat kedua di race yang ke-6, tapi dia DNF dan kosong mata. Itu menyebabkan dia kehilangan banyak masa. So there's no assurance in racing, definitely. Dan kedudukan boleh berubah dengan cepat. So on the track now, Raja Abdul Rakib yang melakukan masa terpantas dengan Afiq Syahzadi tempat yang kedua. Di mana letaknya Alif Hafiz, Muhammad Hafiz nombor 12, bawah tempat ke-19. I'm sure dia akan bagi catatan masanya nanti, kerana itulah seperti yang dia katakan tadi, kali pertama dia mendahului selepas round 8, kerana kedudukan boleh berubah dengan cepat dan sedikit kesilapan boleh dimulihkan kedudukan berubah. Tak ramai yang menduga Raja Abdul Rakib yang kini mengejar di belakang pula, kerana dia berada jauh di depan sewaktu di pertengahan musim, dan now dia ketinggalan 2 mata di belakang pendahulu Alif Hafiz. Sure, kita akan dapat menyaksikan juga dalam saingan ini sengit di sini, and I'm sure also that kejuaraan akan ditentukan di Johor Bahru nanti. Yeah, I just saw there where these riders getting a big lesson. I don't know why they're all riding in one big group. They're new to the Batukawan layout, and they're all riding in one big group, getting in each other's way. Look at that, you can see it right there. So that was dangerous on the racing line to slow down. But yeah, these riders need to find space. They need to learn the layout. And just saw there Mirshan Alris, who was one of the championship contenders, and he found himself in traffic. And what they need to do now is give each other room, find the space, learn the layout. You can see how they're bunching up. Everyone's getting different advantages. Everyone's trying different lines. It's not helping anyone to ride in a group, disturbing each other. To add up to this
perebutannya Daniel adalah jika cuaca berubah. Yep. If it's rain then dia akan menjadikan persaingan lagi terbuka untuk merebut kejuaraan. We can see Afiq Jazani now setting fastest time on track. Ke masa lebih pantas 1.03.348 dan pelumba pertama lakukan masa di bawah 1.04 saat. Dan we have Rajatul Rakib dengan 104, the rest 105 ke atas catatan masa yang dilakukan. Track still basah lagi dan sure itu akan mengganggu juga perjalanan, mentality pelumba ketika melalui selekor tu. It's really just that runabout. That runabout is just taking so long to dry up. Instead of Raja Abdul Rakib having to fight through the traffic. If I was Rakib or any of the faster riders, I think it would be smart to just take a run through pit lane real quick, get space, and then head out. Because you're fighting through traffic while trying to learn a layout. It's going to be so difficult to get the feeling. And as you mentioned, if it rains and you don't have the feeling, you're going in practically blind. You can see that one rider makes a mistake, two riders get disturbed in their lines. They need to give each other space right now. Tapi ini adalah sesi latihan bebas saja untuk mereka. Perhaps di sebelah petang nanti suatu kelayakan dalam mereka perlu untuk menukar sedikit strategi. After all, kesemua pelumba ini adalah pelumba muda dan kali pertama berlumba. Ini adalah perlumbaan yang menjadi landasan pertama mereka sebelum mereka naik ke tempat lebih tinggi lagi. Kita boleh dapat lihat bagaimana perebutan untuk mendapatkan tempat, kerana kalau trafik begini masukkan untuk catatan masa yang lebih baik. But at the same time you also need a slipstream to get advantage untuk cepat masa dalam perlombaan ini. Tinggal lagi 2 minit akan tamat bagi sesi latihan yang terakhir kita sebelum kita beralih kembali ke kategori utama CP150. Dan tadi kita telah bersama dengan juara tahun ini Ahmad Afif Amran yang menjadi juara sebanyak 4 kali. Satu rekod yang dipegang oleh Afif. Dan Afif ada kata tadi bahawa pelumba muda perlu untuk lebih disiplin. Dan these are the riders yang dimasukkan. Pelumba muda begini yang dalam one mix dan bakal menjadi wira negara pada satu hari nanti. So ini adalah landasan pertama untuk mereka. Takat ini Afiq Syazani terpantas, Alif Hafiz, there you go, di berada tempat yang kedua. Raja Rakib tempat yang ketiga, Ryan Kayum tempat yang keempat. Dari 3 pelumba di atasnya adalah 3 pelumba yang berebut untuk kejuaraan. Yeah, Rakib has just been trying to battle his way through the groups, and that's why the timing's just not improving for him. It's sort of plateaued down. And Afiq Syazani, Alif Hafiz, they had space, so that's allowed them to slowly find the improvements. Adit Shahswan goes up into 8th. There's Ramin Mirshan's been in that pack. He's all the way down in 18th. This is not the best of Mirshan that we've seen. Needs to find clear ground. Sheikh Mohammed Ishraf goes up into 12th. Zulkaim improves down to 4th with his personal best of a 104.831. As right now, 45 seconds left in free practice. Still no big improvements happening. We're seeing a bit more space between the riders, so that's a bit better to see. Again, at a track as technical, a layout as technical as Lita Patakawan, they need to find the lines, they need to find the spaces in between. It's all about track, it's all about layout familiarization when you come to a layout like this. And Patakawan, for that matter, is an unforgiving layout. Make a small error in your line and that's going to throw you completely off. You have to find your rhythm here. So right now, check flag comes out. And no improvements as of this final lap. So as the breeze cuts across,
the area Stadium Batukawan. Still haven't seen any rain, but you can see that the clouds are looming. Rain is expected at some point today. It's the forecasts are very, very confident that it will rain. And by the looks of how the weather has been recently, we wouldn't be surprised at all. Muhammad Alif, Muhammad Hafiz, first and fastest, Afik Shazani. Second, third is Raja Abdul Rakib. Fourth is Muhammad Zil Qayyim. Fifth is Amar Ryan Koyum. Sixth is Shazjul Akif. Seventh is Zanish Rifki Yus Nizam. Eighth is Muhammad Arish Shazwan. Ninth is Muhammad Amir Muhammad Hafiz. 10th is Muhammad Ali Imran. 11th is Putra Faris Fakrullah. 12th is Mirshan Alri, a late improvement for Mirshan. Akid Nazran in 13th. 14th is Sheikh Muhammad Ishraf. 15th is Ahmad Harith Ikwan. 16th is Muhammad Arif Darwish. 17th is Tanka Wang. 18th is Muhammad Akif Koyum. 19th is Aaron Rizki. 20th is Nur Fatiha Balkis. 21st is Raja Atta Nur. 22nd is Ryan Danish Roslan. 23rd and 24th, Muhammad Asfan Arish and Danish Safwan Azmi. Shahzafi Ali Shafendi not setting a time in free practice. There we have it, 24 riders completing this free practice session. We're going to head to a short break. And right after this, we will have the CP125 and the CP150 heading out once again before we head for a lunch break. So stay tuned. Dreams. RXX Nyata Teruja.
join the CB150 again for their free practice 2 session. There's a second chance for them to get used to the Penang layout in slightly dry conditions around the roundabout as well. So should be a faster session this time round and a much more comfortable session. They've all the riders out on track as well. It's been a while since we've seen CB150 in a free practice 2 session. Previously it's straight into qualifying 1 and qualifying 2 in this format. And back again now that we have 24 riders starting for the CB150. The roundabout's still wet. Oh, Akirazu's there on the wet patch. You can see how nearly lost it there. Akirazu's his opportunity to regain second in the championship and to gain second in the championship and try and solidify that CKJ 1 and 2. Oh, exactly going hot into turn 1. Azroy, the first one to set a decent fast lap, 53.1 from Azroy and Honda S-Trim or UZ Racing Team. Osaka with the 53.691 and Afifan with the 53.0. Azroy yang lakukan masa terpantas pada latihan bebas yang pertama 52.0500 saat. So now dia lakukan masa desain yang pertama ya. Kita Afif baru saja padamkan catamatanya. Now Idil Fitri Mahadi naik tepat atas 52.981 saat. Masa yang dilakukan. Catatan masa nampak memang menurun sekarang ini dengan keadaan perlumpaan yang berlita yang kering. Idil Fitri Mahadi lakukan masa 52.981 saat. Rider pertama Afif lakukan 52.768. So Afif lebih pantas sekarang ini. Tapi kita tinggalkan catatan masa Azroy 52.051. Azroy almost lakukan bawah 52 di sebelah pagi tadi. Fastest lap 2024 Akid Aziz 50.695 saat. Fastest lap 2023 Akid Aziz 50.008 saat. Well, there you go, 50 seconds. So itulah catatan masa. I think because this morning Azroy pun dengan the track still wet, ada sikit. Jadi catatan masa lakukan tidak dapat lebih rendah, tapi sekarang pun dalam latihan yang kedua ini 52 is the time yang mereka lakukan so far. Afif, Azroy lakukan 52 saat. I think belum ada lagi yang dapat melakukan lebih baik pada catatan masa tersebut. Idil Fitri Mahadi 52.981. Only 3 riders, 31 saja. Azroy kembali di atas 52.515 saat catatan masa yang dia lakukan. Idil Fitri Mahadi 52.582 and Afif 52.595 saat. Now we have Akid Aziz yang dah menyertai mereka dengan 52.655. Yeah, Idil Fitri doing a decent 152.582 for him. Faiz Zekri continuing on his good form, so he's in 5th for now. Dennis Shami finally gets into grips and he's found his way into 7th. Muzaki is still impressing with the Vogue machine. He's up into 9th. 53.289. That Vogue machine starting to come together for them. I think the last race kita cakap pasal Vogue machine ni dijempol, tapi dia due to tidak ada Super Pole masa tu pun. No, because it was raining. Yep. Yeah. Super Bowl scans and they didn't make it in the end. Yeah. Just by 0.1, I think it was. So close for the Vogue Racing team. But it already shows their big improvements from not even scoring points to scoring points, from not contending for Super Bowl positions to now very much Super Bowl position contenders. Yeah.
Meanwhile, Akid lakukan masa 52.489 saat. Dia pemegang rekod di litar ini 2003, 2023, 2024. Dia lakukan catatan yang pantas. Now Afif baru naik 52.296 saat. Again, tadi kita dah berbual dengan Afif Amran mengenai prestasi pasukannya dan terutama dirinya sendiri, bagaimana dia dapat untuk melakukan masa yang baik dan juga dapat mengendalikan jenteranya dengan sebaik mungkin. Now Aldroy dapat naik ke atas 51. Kita ada catatan pertama 51 seconds sekarang, 51.961 saat. Tadi Daniel, saya tanya ke Daniel bagaimana cara pelumba untuk padamkan that perpuluhan saat yang catatan masa sebenarnya 51.961. Now we want to turunkan ke 50 saat, so lebih kurang dalam 1 second. 1 second is just macam tu saja. Macam mana nak hilangkan dalam keadaan begini on the track? I mean, how to? The way I would see it is you'd have to see where you're lacking compared to the other rider, and then finally find that feeling, find the line, find that extra bit that they're gaining. It could be Azroy is maybe smoother through the chicane, so you have to figure out a line that allows you to be as smooth as Azroy, and then learn how to open the gas at the same points, or if not faster. It's hard to shed those tiny tens. It's hard to find 0.1, let alone 0.3, 0.4. So it's all about finding the method of improvements, finding your weak spots. Yap, dan satu lagi perlu diingatlah, jika pelumba tu try so hard, itu juga akan menyebabkan kalau terlalu push akan menyebabkan pelumba itu boleh terjatuh. Jadi itu juga yang perlu dipikirkan, kerana mereka akan try di setiap corner. Mereka akan cuba untuk dapatkan yang paling laju dan braking paling lewat yang mereka boleh lakukan. Throttle dan dibuka pada saat bila. That also yang mainkan peranan sama dengan setup yang mereka gunakan. Jadi itu yang dicari oleh pelumba untuk mendapatkan kelajuan. Whereby now kita ada catatan terbaik di litar milik Azroy Hakim Anwar 51.961 saat. Azroy yang dah lakukan 9 lap altogether dengan I think masa terbaiknya yang dia lakukan tadi, best lap di lap yang ke-7, 51.961 second. Masa perlu konsisten catatan masa yang mereka lakukan. Nah, tengok Akid dengan Afif. Azroy lagi makan 51.768. Dia best lap daripada lap yang 10 tadi. Dia improve a little bit lagi. That is, I said, the 100 of second yang perpuluhan saat tu yang dicari oleh pelumba. Yeah, Azroy clearly has a good feeling on the bike here. That's allowing him to push extra forward and get into these fast times of 51.7. Akid Aziz is the best we've seen from Akid for a while. 52.2. He's been struggling to get into those higher positions every now and then. Aiman Hafiz di tempat ke-9. Tadi kita ada cakap dengan Afif yang nak lihat Aiman dapat membagi kedudukan. Jadi Aiman sekarang ini masuk dalam kedudukan untuk layak ke sepupul pada kedudukan, dan dia perlu untuk bagi catatan masa jika dia mahu untuk naik masuk ke Super Pole bagi Aiman Hafiz yang sekarang ini berada di kedudukan tempat yang ke-7. Aiman Hafiz musim ini not bad kalau lihatkan pencapaian dia, tapi terbaik dialah petak yang ke-5 pada perlumbaan di Tangkak. In fact, dia melayakkan diri ke Super Pole banyak 4 kali setakat ini, 4 times kekalahan dalam Super Pole. Tapi petak ke-10 di Jempol, petak yang ke-10 di Teluk Intan, petak yang ke-8 di RYL Ceras, petak yang ke-5 di Tangkak. That's the best ya kedudukan grid bagi Aiman Hafiz. Tapi
Ya, betul. Itu kedudukan terbaiknya. Dan dalam perlumbaan pula, the best adalah tempat yang ke-7 di LYL dan juga di Kuala Terengganu untuk Aiman Ahmad Hafiz. Yeah, Muzakir has improved further up into 8th. He was momentarily 7th, but now he pushed down into 8th, 52.6. So the Vosges looking good for a top 10 last lap. So that could be a sign of things to come. Perhaps a first ever Super Bowl session for the Vosges racing team. And to do that within their first season ever competing, that would be a remarkable result. Follow Afif now is currently sitting in second, and he has no pressure at all, no weight on his shoulders. The big job is done. He is the champion. So it's a matter of enjoying his races now. 2 races left. Tapi sebagai pelumba tadi pun ada katakan bahawa dia masih lagi mahu untuk mengejar kemenangan dan untuk melebarkan rekod kemenangan yang ada pada Afif. 24 kemenangan kesemuanya buat Ahmad Afif Amran. Di sini lebih kita nak mencari dalam kedudukan keseluruhan yang lain penentuan, kerana juara telah pun diketahui sebelum mereka keluar untuk sesi kelayakan yang akan berlangsung di sebelah petang. Lepas kita berhenti berehat nanti, kita akan kembali semula untuk menyaksikan sambungan bagi sesi kelayakan untuk kesemua kategori perlombaan pusingan yang ke-9 di Litar Batu-Kawan Pulau Pinang. Kita di bawah 1 minit lagi akan tamat bagi pre-practice untuk CP 150, FP2 untuk CP 150 ini. Dan tak banyak perubahan lagi masa sekarang di penghujung. Aldro is still fastest dengan Afif tempat yang kedua. Akid 3, Kasma 4, 5 Idil Mahadi. Idil Mahadi ini adalah satu package yang mengejutkan juga kerana melakukan masa yang baik dalam sesi latihan ini, memberikan cabaran di atas. Faiz Zaki Sabri ke-6, 7 Dana Syami, 8 Aiman Hafiz, 9 Muzaki Muhammad, 10 Syarul Syahzal Syarul Yuzi, Helmi Azman 11, 12 Ahmad Darwish Ahmad Sahih, 13 Syafiq Rosli, 14 Farid Hafiz, 15 Afidah Sufaat, 16 Alim Fairuz, 17 Ahmad Amirul Arif Musa, 18 Afizi Sufaat, 19 Iqbal Abdi Abdul Malik, 20 Iman Fahmi Senin, 21 Harith Haziq Zamri, 22 Adib Rosli. Pertama, checker flag bagi CP 150 sisi latihan bebas yang kedua mereka. Jadi seperti kita akan berada seketika kembali nanti, kita akan bersama dengan latihan yang kedua bagi kategori Wira KBS.
The final session before we head for our break. It's going to be the Wira KBS A heading up for free practice 2. Their second attempt at finding a fast lap around Batu Kawan in Penang. Drier conditions, runabout still a bit damp, but much drier than how we started the day and much drier than free practice 1 for the Wira KBS. You can see that there's still so much water on the runabout. It's going to make that area very uncomfortable. You saw Akid Aziz as well at the start of his session, losing the rear right at the end of the turn, so still an area to be cautious. As of right now, the weather has been brilliant. It hasn't rained at all. That should allow the riders as well to get their setups in. Again, we are expecting rain at some point, but for now, it is nice and dry. Just the carousel bit, the roundabout, that's still very much a damp area to be concerned with, and that's a pattern that we've seen in the past, as always, around Batu Kawan. Something some riders will be familiar with, but something other riders will be very disturbed by. There's Faris Putra. Faris in free practice 1 was absolutely brilliant, a whole second ahead of anyone else. It looks like that for now that pattern's continuing. Faris Putra, 56.686. Al Shafiq, 57. Wow, it's all changed altogether. 54.996 from Faris Putra. The closest to him, Darwish Amshar, 56.5. Faris Putra a whole second and a half faster in just the first couple of flying laps. That is riding with confidence. That is a rider who knows exactly what he's doing. It is no wonder as to why Yamaha was so quick to pick Faris Putra up and send him across as well for the FIM Asia Intercontinental Games. Faris Putra as well missing out from Asia Road Racing action just a couple of weeks ago, strangely. No confirmation as to why that was, but you must suspect Yamaha had something in the works for Faris. And Faris extends further, 54.8. He's 1.637 ahead of second place. This is brilliant from Faris Putra. What a way to start the weekend for Faris. So it seems Faris giving 110%, even though 42 points is a very large gap to try and close down. But one thing about some riders, they will give 110% no matter the gap, no matter what the situation is. They will give 110% and no less. Right now we follow out Shafiq Al-Amr Zaki, who goes up into second with the 56.330. The Strema 27 rider finding his way into a faster lap time. Faris Putra, juara tahun lalu, melakukan masa 55.168 saat pada latihan bebas yang pertama. Dan in fact, the only rider dalam kumpulan ini melakukan masa di bawah 56 saat. Dan sekarang pun melakukan masa 55 terbaik. 54 maafkan saya, 54.805 saat. He's improved again. Yeah. 54.7 now. 54.7. Record here pada tahun 2023, Faris Iqmal, Karul Elias, 53.745. 53.745. Fastest lap pada tahun lalu dipegang oleh Adib Arshad, 54.191 saat. So, but he's now in the 54 region. Yeah, dalam latihan yang kedua, and we still have a qualifying after this. Now, I think that roundabout really disturbing the faster lap times. Still super damp around there. You can't push at all. It's a lot of time gone.
But in both these sessions, Petronas Putra has been a second and a half faster than anyone else. It's remarkable how quick he's been. It's the confidence, it's the knowledge of how to extract the absolute maximum out of his bike. This morning gap dia 1.5 second, 1.568 saat lebih pantas daripada pelumba kedua Syafiq Muhammad Al-Amir Rozaki. So kalau berdasarkan catatan inilah, setelah pagi tadi dan juga sekarang, maksudnya dia akan meninggalkan lain pelumba jauh di belakang kepada sesi kelayakan. Itu at least assumption yang kita boleh buat. It's a educated guess based on the timing that he set in practice 1 and practice 2. Dan masa lakukannya sekarang ini, kita boleh dapatlah mengagak yang akan melakukan masa yang laju pada sesi kelayakan yang berlangsung sebelah petang nanti dalam kumpulan kumpulan E ini. Tinggal lagi 3 minit akan tamat. Petronas Putra dia set 54.794 saat. Is that the fastest? Yeah, that was the one just now, yeah. Yeah, okay. Okay, that's the fastest, okay. Unbelievable, like he's just, every lap he's found an improvement. He's just churning in those lap times and he's looking brilliant this weekend. As of right now, Faris, I think he's gone back into pit lane to make some adjustments. Raja Abdul Rakib, a decent session from him. He's up into 4th with a 56.512. Yeah, he's getting used to it. Kategori Wira ini bagi Raja Abdul Rakib. Because last time around pada perlombaan lalu, dia menyertai dalam kategori Wira ketika di Jempol. Dan dia berada di tempat yang ke-12. Jadi gunting mata pada percubaan pertama dalam kategori ini. But I think dalam Abdul Rakib, he has something else in his mind to ensure the championship in one week belong to him. Dia akan lebih fikirkan itu lagi, saya rasa. That's important, isn't it? If you throw Raja Abdul Rakib into the mix, if he starts performing and disturbs Akif Abdullah and his way up, again, Akif needs a minimum P8, but anything and everything can happen in racing. It'll be really interesting to see how they fare in the race, and if Akif doesn't find the mark in Penang. Menariknya adalah dengan faktor cuaca. Even though weather forecast kata akan hujan pada hari ini, tapi setakat ini kita lihat cuaca panas. Hari tak kering kecuali di selekoh bulatan itu sahaja yang masih ada takungan sedikit air. Bukan takungan, ada air sedikit di situ. Tapi kalau cuaca berubah, itu akan mengubah keadaan the whole thing, perlombaan. Yeah, should it be the downpour that we expect? Oh, that could really start some drama, wouldn't it? Okey, kita di minit akhir bagi sesi rantai bebas yang kedua untuk Wira KBS A ini dengan Faris memang jauh di depan. Tak nampak ada mana-mana pembalap lain dapat untuk menggugat catatan masa yang dilakukan oleh Faris Putra Muhammad Fadil. Sebelah pagi tadi dia lakukan masa sebelah pagi dia lakukan catatan masa 55.168, sekarang lakukan masa 54.794 saat, 1.4 second lebih pantas daripada pelumba kedua Adi Putra Anaha 56. Oh, okay. Oh, that's a suspension damper suspension sensor that's dangling off. So that's, I think that bike's gonna get flagged off for sure. He wouldn't have noticed it. So they're gonna have to. Yeah, there we go. You can see the black flag with the orange disc. He did not see that, so he's gonna go around for another lap. But luckily, thankfully, the checker flag is out. And that's why to all the young riders, please be aware of the flags. Even if you don't think it's you, do have a look at the black and orange disc flag with the number. Sometimes that can be really a risky situation, but for now, checker flag is out. And Petronas Putra solidifies his pace again for this week.
So Faris Putra, the fastest in this session once again, 54.794. Muhammad Al Shafiq in second, Adi Putra Anahar third, fourth is Darwish Amshar, fifth is Shami Aiman, sixth Raja Abdul Rakib, seventh is Shazarin Q Abshar, eighth is Muhammad Akir Ramadan Idris, ninth is Shazili Patli, 10th is Muhammad Arzan Hakim, 11th is Shazril Akif, 12th is Ahmad Muizuddin, 13th is Arish Shazwan, 14th is Wazif Amshar. Yeah, we have it. Wira KBS free practice A for the second free practice is done. After the break, we will join for the B grouping. We're gonna have a short break for lunch. Stay tuned. We'll be back at 1:40 p.m. here, coming from Batu Kawan, Penang, for round 9 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.